बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है वफ़ा का मौसम और इसकी राइटर है रिफ़त सराज। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। पुप्पो के हाबी के हलवा दो, रबिया और समिया भी साथ चलें, बड़ा मज़ा आएगा। क्या मालूम पुफी जान मना कर दें। रीना ने गुलाबी दुपट्टा प्रेस करते करते कोमल पर खदशा जाहिर किया। मना लेंगी वो दोनों, कोमल ने इत्मीनान जाहिर किया। कितनी मुश्किल से अब्बू और चचा जान माने हैं, मगर देखो रमज़ान का दुम छला साथ लगा दिया है। आखिर गांव में गफूर भी तो है ना, घर और ज़मीनों की देखभाल के लिए क्या बॉडीगार्ड इंतखाब किए हैं हमारे लिए। रीना ने मुंह बनाया जैसे हम बच्चे हैं। कोमल ने भी टुकड़ा लगाया। अरे वो तो लड़कों की फौज जफर मौज भी तैयार थी हमारी निगहबानी को, और ये तो करम हुआ कि उनके सेमेस्टर शुरू हो गए। कोमल ने मजीद कहा। छोटी फूफो के यहाँ फ़ोन करके मालूम कर लेना था सीमा की तैयारी भी मुकम्मल हो गई या नहीं। हुमा और रबिया तो आ जाएंगी शाम को तायाबा के हमरा। ये सब हंगामा गांव जाने का था। बस बैठे बैठे बिठाए सूझ गई थी कि इस मरतबा सब लड़कियां अब आए गाँव जाकर तफरीक करेंगी। पहले तो बुजुर्ग राजी ना हुए, मगर इसरार इस कदर शदीद था कि हथियार डालना पड़े। खान हमाद हुसैन की बेटियां कोमल और सुंबल, उनके छोटे भाई की तीनों लड़कियां रीना, बीना और मीना, उनके बड़े भाई की लड़कियां हुमा और रबिया, दोनों छोटी बहनों महमूदा और सईदा की बेटियां बिलतरतीब सीमा और रबिया और समिया। 10 लड़कियों का जुलूस था, कोई मामूली बात न थी। घरेलू ज़रूरियात की अहम चीज़ें रमज़ान की जिम्मेदारी थी कि उनकी अलहदा पैकिंग हो। हमाद हुसैन की ऑफिस वैन माँ ऑफिस ड्राइवर के उन्हें वहीं लेकर जा रही थी। लड़कियां कोमल की क़यादत में अपनी 10 रोज़ा आज़ादी पर खुशी के नारे मार रही थीं, सवाए सीमा के। उनमें कोई लड़की ऐसी नहीं थी जिस पर बुजुर्ग भरोसा करते हों। बाकी नौ की जहनी सेहत पर अमूमन दूसरे शक व शुबा में ही मुब्तला रहते थे। अगले रोज़ जब दो तांगे गांव की पगडंडी अबूर करके आबादी में दाखिल हुए तो बाहर मौजूद अफराद ने रंग बिरंगे शाहकारों को हैरत से देखा। इस कदर हैरत से कि मुंह बंद करना भूल गए। फीके चमार की माँ दही का बर्तन सर पर रख के खेतों की तरफ जा रही थी। चीख पुकार सुनकर इस तरह बौखलाई के बर्तन पटाख से गिरकर फूट गया। लड़कियां उसकी हवनक सूरत देखकर बेतहाशा हंस पड़ी। माई जीना तो सर पर दौड़ ली। मुबादा लड़कियां हंसते हंसते उसकी गर्दन पर ही दांत न रख दें। वो तो चुड़ैले ही गुमान कर रही थी लड़कियों को। रमज़ान और गफूर ने घर में सामान ठिकाने लगा लिया। दादा जान के इंतकाल के बाद घर वीरान और बेआबाद ही रहा था। लालटेनों की चिमनियाँ चमकाई गईं, बड़े से चूल्हे में भार झोंका गया। सीमा ने आटा गूंदा था, कोमल रोटी डाल रही थी। पहली रोटी पड़ते ही आंच भर गई। चूल्हे के चारों तरफ से शोले अजदहे के फन की तरह फिंकारने लगे। तवे पर रोटी पड़ी थी मगर हाथ और चिमटा बेबस था। इतनी तेज आंच थी कि चेहरा झुलसने लगा। कोमल बेसाख्ता पीछे हुई। जरा सी देर में रोटी जलने की बू सारे सहन में फैल गई। अरे रहने दो कोमल, ना करो इतनी मेहनत, गोदाम में बहुत कोयले पड़े हैं, वही चबा लेंगे। बीना ने शोर मचाया। बैठी बैठी इनको बातें सूझ रही हैं ना, ज़रा यहाँ आकर देखो तो पता चले। तोबा तोबा, जैसे जहन्नम में बैठ गई हूँ। आखिरी जुमला कोमल ने बुरबराहट के अंदाज में अदा किया। दादा जान की पुरानी मुलाजमा बानों खड़ी सब तमाशा देख रही थी। उसने तो पहले ही पेशकश की थी कि बीबी रोटी फातों के तनूर पर लगा लाती हूँ, मिनट में लग जाएंगी, मगर कोमल ने इस दौरे को मुकम्मल एडवेंचर बनाने की गरूर में बड़ी नखवत से बड़ी बी की पेशकश ठुकरा दी थी। नहीं अम्मा, पका लेंगे हम। आखिर इसी चूल्हे पर सीमा ने रमज़ान का हलाल किया हुआ मुर्ग पकाया है। ये अलग बात है कि पूरी टीम सालन वाले मार्के में शरीक रही थी। बीना और रबिया ने लहसुन अदरक छीला था, सुंबल ने प्याज काटी, समिया ने सिलबट्टे पर इस मरकब का आमेज़ा तैयार किया। गफूर ने दही का इंतज़ाम किया। पिसा हुआ गर्म मसाला वो घर से लाई थी। देसी घी का एक पतीला गफूर ने आने वाहिद में हाजिर कर दिया था। सीमा ने मुर्ग पकाया। रबिया ने चूल्हे में फूंके मारी, मगर रोटी के महाज पर सिर्फ कोमल थी। बकौल लड़कियों के ग्लोब यानी पूरी दुनिया का नक्शा सिर्फ कोमल ही रोटी की सूरत में उतार सकेगी। हमसे तो पाकिस्तान का नक्शा ही बन पाएगा, और एक तरफ खम ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि हमें अच्छी तरह याद रहता है कि कश्मीर का मसला अभी हल नहीं हुआ। आहिरबानों को आंखें रगड़ती कोमल पर तरस आ गया और वो आटा उठाकर इजाज़त से फातों के तनूर पर ले गई। खूब डट कर खाना खाया गया। आखिर में छत पर टहल कर चांद 10 तारीख का चांद पूरे गांव पर अपनी चांदनी निसार कर रहा था। बड़े से सहन में लाइन से चारपाइयों पर बिस्तर लग चुके थे। 4-5 चारपाइयों की 2 कितारें। दादा जान दादी जान की सारी चीज़ें इसी तरह इस घर में मौजूद थीं। फूलदार चादरें, कड़े हुए तकिए, रंगीन खुशनुमा खेस। संबल ने मंढेर पर से सहन में झांका। साफ सुथरे बिस्तर देखकर उसके मुंह में पानी सा आ गया। थकन का शदीद एहसास
होने लगा। उसने ऐलान किया कि वो नीचे जनरल जनरल वार्ड में जा रही है। चलो हम भी चलते हैं, अभी तो 10 दिन है हमारे पास। हमने थकन का इजहार किया, मगर सोने से पहले ये तो सोचो सुबह नाश्ते का क्या इंतज़ाम होगा। कोमल ने खातून खाना के अंदाज में फिक्रिया लहजे में पूछा। देख नहीं रही सामने किस कदर खेत है, वही मुंह मार लेंगे जाकर, सुंबल ने बेजारी से कहा। इस वक्त वो अपने असाब पुरसुकून रखना चाहती थी। नींद का बुरी तरह गलबा था। अम्मी ने 4-6 पैकेट डबल रोटी के रखवा दिए थे। बानो घी लगाकर सेंक देगी, अंडे उबाल लेंगे, कल ज़रूरी चीज़ें लिख लेना, गफूर शहर जाएगा तो ले आएगा। सीमा ने जीने तय करते करते ये मसला भी हल कर दिया। गफूर और रमज़ान बाहर अपने दोस्त किसानों के हमरा सो रहे थे। लड़कियों ने शहर पनाह का दरवाज़ा बंद किया। ऐसा ऊंचा लंबा चौड़ा भारी भरकम दरवाज़ा था कि दोनों पट जंजीरों से खींच कर बंद करना पड़ते थे। बिल्कुल किले के दरवाज़ों जैसा था। दरवाज़ा खींचते वक्त लड़कियों पर क्या गुजरी ये वही जाने। दादा जान नवाज़ हुसैन ख़ान पाकिस्तान बनने से पहले जनूबी हिंद के एक देहात में मामूली से ज़िम्मेदार थे। थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर ख़ुद मुशक्क़त करते थे। अभी कामरानी के ज़िने चढ़े ही थे कि पाकिस्तान बन गया। क्लेम में जो ज़मीन उनके हिस्से में आई वो पाकिस्तानी पंजाब में थी और ये उनकी खुशकिस्मती थी। ज़मीन इंतहाई ज़रख़ीज़ थी। इसी ज़मीन से उन्होंने आसपास की ज़मीनें भी ख़रीद डाली। उनके मुकद्दर में धन और दौलत, धन और औलाद दोनों चीज़ें थी। ये हवेली नुमा मकान उन्हें हिंदुस्तान के 2 मकानों के बदले मिला था। एक मकान उनका और एक उनके चचा का, जो बेऔलाद थे और दादा जान नवाज़ हुसैन के हमरा रहते थे। 4 बच्चे सरहद पार करते हुए उनके हमरा थे। छोटी फूफो सईदा पाकिस्तान बनने के साल बाद पैदा हुई। नवाज़ हुसैन तलाश रोज़गार में जनूबी हिंद जा पहुँचे थे, इसलिए बड़े फ़ख्र से कहा करते थे वो पैदाशी पाकिस्तानी हैं। उन्होंने बच्चों को आला तालीम दिलवाई, अच्छे घरानों में शादियां की, बेटियां भी पढ़े लिखे ख़ानदानों में ब्याही, बच्चे शहरी हो चुके थे। मगर नवाज़ हुसैन और उनकी बेगम ताहयात गाँव में ही रहे। बेटियों के बेइंतहा इसरार के बावजूद 2 साल कबल नवाज़ हुसैन की बेगम दुनिया से सुधारी थी और गुज़िश्ता बरस नवाज़ हुसैन तमाम तरका इंसाफ से तमाम बच्चों में तकसीम कर गए थे। बेटे शहरी हो चुके थे, अहम ओहदों पर फाइज थे, उन्हें फुर्सत नहीं थी, ज़मीनों की देखभाल नौकर कर रहे थे। बेटे बहुएं बेटियां दामाद नवाज़ हुसैन से मिलने गाँव जाते रहते थे, मगर चंद बच्चों के सिवा किसी ने गाँव नहीं देखा था। होश संभालने पर कभी दाखिले, कभी इम्तहान, कभी टेस्ट। कोमल और सीमा अलबत्ता होश संभालने पर कई बार आ चुकी थी। वापस शहर जाकर ऐसा नक्शा खींचती कि देगरान के दिल भी गाँव जाने को तरफ उठते। दादा जान का इंतकाल भी शहर के बेहतरीन हॉस्पिटल में ही हुआ था और दादी जान का भी। तमाम रसूमात शहर में ही अदा की गई। कोई मौका ही ना बन पड़ता था कि सब इकट्ठे गाँव की सैर को जा सके। इस मरतबा शदीद गर्मियाँ ढलते ही सब लड़कियों ने गाँव जाने का पुख्ता अज़म किया। बुज़ुर्गों की तरफ से अज़्म सबात में दरारें डालने की हर कोशिश नाकाम बना दी गई, जिसके नतीजे में आज ये टिड्डी दल सेहन में हमला आवर यानी महवे इस्तराहत था। सब लड़कियां शायद सो चुकी थी। कोमल को अब अजनबी जगह मुश्किल से ही नींद आती थी। वो अब भी छत पर ही थी। बराबर वाले घर की छत पर हल्की जर्द रोशनी चांदनी में भी नुमाया थी। वो मंडेर पर कोहनियाँ टिकाकर सामने देखने लगी। लकड़ी की मेज़ पर तेल का बड़ा सा लैंप रखा था। लैंप के बराबर में मोटी मोटी मुजल्लद किताबें, किताबों पर खुली हुई सिगरेट की डिब्बी और माचिस। लैंप के दूसरी जानिब पानी का गिलास। इस मुरस्सा में इसके सामने एक सेहतमंद नौजवान कुर्ते की आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाए नोटबुक पर तेज़ी से कलम चला रहा था। कलम की बाएं तरफ से चाल बता रही थी, जो लिखा जा रहा है अंग्रेज़ी में लिखा जा रहा है। हाय कैसा पढ़ा लिखा भूत। रात का सन्नाटा किसी घायल भैंस के डकराने से लम्हा भर को टूट जाता था, फिर वही खामोशी। ऐसे गहरे सन्नाटे में उसे भूत ही का तस्वर आया। उसने चेहरे को बगौर देखना शुरू किया। घनी मूंछों ने बलाई लब छुपा लिया था। रुखसारों और नाक पर सुर्खी छलक रही थी। घने स्याह चमकदार बाल लैंप में और ज़्यादा चमक दे रहे थे। चंद लिटे उसकी पेशानी को बोसा दे रही थी। उसका चेहरा काफ़ी झुका हुआ था, वाज़े नज़र नहीं आ रहा था और शायद नौजवान को भी उसकी निगाहों की तपिश महसूस हुई थी। उसने सिगरेट मुंह में दबाए दबाए धुआं खारिज किया और साथ ही नज़रें उठा दी। वो उसकी जानिब महवीज से देख रही थी। चांदनी उसके चेहरे पर पूरी पड़ रही थी। वो जब सर पटाकर पलटी तो उसका चेहरा नौजवान ने अच्छी तरह देख लिया। सफ़ेद दूधिया गोल चेहरा, उसकी नाक परसों ही छिदी थी। नाजुक सी हसीन नाक में काला डोरा पड़ा था। कंधे तक तरछे हुए खूबसूरत बाल, खूबसूरत आंखों में काजल के मिटे मिटे से निशान। वो तेज़ रोशनी में था, इसलिए उसकी मध्यम से शबीह ही आंखों में उतर सकी। वो तेज़ी से जीना तय करके अपने बिस्तर तक आई। तौबा, इस तरह नज़ारा करने की भला क्या तुक थी। खला खुदा मालूम क्यों कौन है, बस मुझे तो स्टडी के स्टाइल पे में बड़ा चार्म नज़र आया।
واہ چاندنی رات، کھلی چھت، ستاروں برا آسمان، مٹی کے تیل کا لیمپ، ٹھنڈی قدرتی ہوا، واہ ہائے یہ پڑھ کیسے رہا ہے۔ ایسے ماحول میں تو انسان کو ایسی پیاری نیند آئے کہ صبح کی خبر لائے۔ میں بھی لاہور جا کر ایک لیمپ منگواؤں گی، اوپر چھت پر ایک میز کرسی رکھوں گی، جب چاند بڑھا کرے گا تو میں لیمپ جلا کر چھت پر سٹڈی کیا کروں گی۔ واہ کیا چارم ہے اس میں، اس لڑکے کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا۔ واقعی پڑھائی تو بس ایسے چارمنگ ماحول میں ہی ہونی چاہیے۔ وہ اپنے مطالعے کا ماحول بناتے بناتے جانے کب نیند کی وادیوں میں بھٹک گئے۔ صبح کو متوقع ہنگامہ اترا ہوا تھا۔ وہ تو خیر گزری تھی کہ سیما فجر کی نماز کے لیے اٹھی تھی تو تھوڑی دیر بعد کومل کو بھی اٹھا دیا، اسٹول رکھ کر قلعے کی زنجیر، دروازے کی زنجیر گرا دی تھی تو غفور اور رمضان نے پٹ دھکیل دیے۔ وہ ان دونوں کو جاگتا دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے پوری بٹالین شاید دوپہر ہی کو اٹھے تھی۔ تھوڑی دیر بعد بانو شفاف برتن میں دودھ لے آئی اور خود ہی بھاڑ جھونک کر دودھ گرم کیا۔ بہت کرینے سے آگ جلائی تھی۔ بانو کو کومل اور سیما نے بغور دیکھا۔ بانو نے پہلے تھوڑی سی کراری لکڑیاں خاص ترتیب سے چولہے میں رکھی، ان پر تھوڑی سی پتلی پتلی کانٹے دار لکڑیاں رکھی، ایک اپلا توڑ کر ان کے ٹکڑوں کو لکڑیوں پر کھڑا کیا، پھر تیل چھڑکا اور آگ جلا دی۔ پہلے تو آگ بھر بھر جلی تیلی کی وجہ سے، پھر آہستہ آہستہ آگ نے لکڑیوں کو پکڑ لیا۔ صرف لکڑیوں کے جلنے سے آنچ بہت مناسب تھی، دھواں بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بانو نے آگ سلگانے کا منظر انہماک سے دیکھنے پر لڑکیوں سے کہا، بی بی حویلی میں بڑی ماں کے پاس بہت سی برادے کی انگیٹھیاں تھیں، روٹی تو میں ان پر پکایا کروں گی، سالن یہاں آ کر پکا دیا کروں گی، چائے دودھ کے کاموں کے لیے انگیٹھی میں برادہ بھروا لیں گے، بڑی آسانی ہو جائے گی۔ دونوں کو بانو کی تجویز بہت پسند آئی۔ ٹوسٹ، ابلے ہوئے انڈے، خالص دیہاتی طرز پر بنی ہوئی چائے کے ساتھ وہیں باورچی خانے کے سامنے دری بجھا کر ناشتہ کیا۔ پھر بانو برتن دھونے چلی گئی۔ اب انہوں نے گھر کا جائزہ لیا۔ گھر میں 3 جانب کمرے تھے اور ایک جانب قلعے کا دروازہ کمرے سامان سے اٹے پڑے تھے، بڑی بڑی بھاری بھرکم مسہریاں، میزیں، بڑے بڑے لوہے کے باکس میں خوبصورت لحاف، خیز، تکیے، چادریں، میز پوش، دسترخوان، فرشی دریاں، پلنگ پر بچھانے والی دریاں، دوسرے باکس میں تانبے پیتل کے برتن، بڑے بڑے پتیلے، جگ، بڑی بڑی پراتیں۔ حماد حسین کے بڑے بھائی عماد حسین کے پاس اس گھر کی اندرونی چابیاں تھیں جو انہوں نے سیما کو بڑا ذمہ دار جان کر تھمائی تھیں۔ اس گھر کے ساتھ ہی بڑا گودام تھا۔ فصل کی کٹائی کے وقت سارا اناج گودام میں بھر دیا جاتا اور یہیں کئی مرحلوں سے گزر کر پیک ہو کر شہر بھیجا جاتا تھا۔ جب اناج شہر بھیجا جاتا تو تینوں بھائیوں میں سے ایک اس وقت ضرور موجود ہوتا۔ ویسے بھی وہ آتے جاتے رہتے تھے کہ نوکر ان کی بے نیازی اور مصروفیت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ان کی زمینوں پر زیادہ تر گندم اور گنے کی کاشت ہوتی تھی۔ کسانوں نوکروں کی ادائیگی کے بعد حماد حسین دونوں بھائیوں اور دونوں بہنوں کی زمینوں کی باقاعدہ آمدنی باقاعدہ تحریری کاغذ کے ساتھ انہیں دیتے۔ زمینوں کے لیے ان کی محنت سب بہن بھائیوں سے زیادہ خرچ ہوتی تھی، مگر اس کا انہوں نے کبھی احسان نہ جتایا، اس لیے سب بہن بھائی ان کا اور بھی احترام کرتے تھے۔ چھوٹے پھوپھا کو تو یہ سب جھنجھٹ لگتا تھا۔ حماد حسین سے کئی بار کہہ چکے تھے زمینیں بیچ ڈالے، مگر حماد حسین انکار کر دیتے کہ سونا اگلتی زمینیں بیچنا دانش مندی نہیں۔ بہرحال حماد حسین کو اپنے بہن بھائیوں کا اعتماد اور احترام بے تحاشا مل رہا تھا۔ نواز حسین نے ہمیشہ اپنے بچوں کو اتفاق سے رہنے کا درس دیا تھا۔ دونوں بڑی بہویں تو بے حد سادہ اور فرما بردار تھی، البتہ دونوں سے چھوٹے سجاد حسین کی بیوی ذرا تنک مزاج تھی، یعنی رینا مینا کی والدہ، مگر وہ انہیں چھوٹا سمجھ کر ہمیشہ ان کی تلخی اور ترشی کو نظر انداز کرتی رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب اپنی جٹھانیوں کے حسن سلوک کی معترف ہو چکی تھی۔ پانچوں بہن بھائی ایک ہی شہر کے مختلف حصوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ بڑوں میں اتفاق اور محبت ہو تو بچوں میں آپس میں چاہتے اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سب بچے آپس میں شیر و شکر تھے۔ چھوٹی پھوپھی کی ہاں کوئی نریلا اولاد نہیں تھی۔ عماد حسین کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، ہما اور ربیہ، طارق و شارق۔ حماد حسین کی 2 بیٹیاں کومل اور سنبل اور ایک اکلوتا بیٹا ارسلان۔ سجاد حسین کے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں رینا، بینا، مینا اور ایک بیٹا جو ان تینوں سے بڑا تھا، فاروق۔ محمودہ پھوپھو کی اکلوتی بیٹی سیما اور 2 بیٹے علی اور عمر۔ محمودہ پھوپھی کی شادی سارے بہن بھائیوں میں سب سے پہلے ہوئی تھی۔ اس وقت وہ بمشکل 18 سال کی تھیں۔ تینوں بھائی پڑھ رہے تھے اس وقت، اس لیے ان کے بچے تمام بچوں میں بڑے تھے۔ سیدہ پھوپھو کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، ربیہ اور سمیہ۔ گودام دیکھنے کے بعد وہ گاؤں کی سیاحت پر نکل کھڑی ہوئیں۔ بانو کے کچے گھر میں جا کر خوب ادھم مچایا۔ اماں یہ تم کپڑوں کی گٹھری کہاں لے جا رہی ہو؟ کھالے نہر پر جاؤں گی دھونے۔
वहाँ कैसे धोगी? रबिया ने हैरानगी से पूछा। आप चले मेरे साथ, खुद देख लेना, बानो ने टेढ़ी मेरी उर्दू में जवाब दिया। आप लोग खेतों में बैठ जाना, बड़ा अच्छा मौसम है, फसल खड़ी है। सवाए सुंबल और सीमा के सब भाग ली। नहर पर अजीब रौनक थी। कितनी औरतें लकड़ियाँ और लड़कियाँ नहर पर तख्ते डाले कपड़े धो रही थीं। कोई नहर से पानी भर रही थी, कोई तो अपने बर्तन भी उठा लाई थी मांजने के लिए। सब औरतें फैशनेबल लड़कियों को देखकर चौंक गईं। कुछ तो कल नज़ारा कर चुकी थी। लहजा उन्होंने बताया कि ये खान नवाज हुसैन की पोतियाँ नवासियाँ हैं। औरतों और लड़कियों ने मुस्कुराकर उन्हें दिल में जगह दी। काफ़ी देर वो नहर पर तेज़ धूप में तपती रहीं और पंजाबी में बातें करती रहीं, मगर जब धूप नाकाबिले बर्दाश्त लगी तो आसपास के खेतों में बिखर गई। सामने वाले खेत में अमरूद का दरख्त आसमान को ललकार रहा था। कोमल आहिस्ता से दरख्त पर चढ़ गई। जर्द जर्द पके हुए अमरूद वो मोटी सी शाख पर नींदराज होकर खाने लगी। उसी खेत में 4 सूख गन्ने की फसल तैयार खड़ी थी। ये चंद माह में तैयार होने वाली थी, मगर कोमल ने एक गन्ना तोड़कर खाने का प्रोग्राम बना लिया था। उसने झोली में रखे अमरूद में से एक उठाकर दांत मारे। आख थू, अंदर कीड़े थे। उसने मुंह बाई जाने फेर कर थूका, साथ ही हाथ वाला अमरूद भी, मगर एकदम सटपटा कर रह गई। एक नौजवान गुजर रहा था। पिलपिला अमरूद उसकी पुश्त पर जाकर लगा था। वो चलते चलते रुक गया और इधर उधर देखने लगा। ओह, ये तो शायद वही रात वाला पड़ोसी है। वो दरख्त के नीचे आकर देखने लगा। ऊपर किसी डार्क ब्राउन सूट में खूबसूरत सी लड़की, नाक में काला धागा, एक शाख पर खुद थी और दूसरी पर दुपट्टा। मैं अमरूद खा रही थी, इसमें कीड़ा था। सॉरी, वो अपने मखसूस अंदाज में गोया हुई। नौजवान ने एक बार फिर उसकी तरफ सरसरी देखा, फिर सामने खड़े बुड्ढे को आवाज़ें देने लगा। चाचा, चाचा। बुढ़ा करीब आया तो उसने पंजाबी में कहा कि खेतों की रखवाली ऐसे होती है, जो चाहे आकर दरख्तों पर बैठ जाए। ये सुनते ही कोमल छलांग मार कर उतर आई। ये खेत आपका है? वो नौजवान से मुखातिब हुई। आहो जी, ऐना दाए। हाँ, इन्हीं का है, नौजवान की बजाय चचा ने जवाब दिया। क्या खेतों में पूछ कर आते हैं? उसने हैरानगी से सवाल किया। जी हाँ, अगर हर कोई खेतों में आकर गन्ने अमरूद ले जाने लगे तो हम कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाएं। उसने निगाह नीचे किए जवाब दिया और लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ गया। वह शर्मिंदा सी खड़ी रह गई। दूसरी लड़कियां उसे ढूंढती हुई वहीं आ गई थी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रीना ने उसे बूढ़े के पास खड़े देखकर सवाल किया। कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं, देखें सीमा बाजी ने क्या पकाया है। वो क्लांच भरकर आगे भाग ली। रात को कोमल, सीमा और बानो ने मिलकर मलका मसूर की दाल और चावल पकाए। बानो अपने घर से अचार लाई। सबने छत पर दरी बिछाकर खाना तनावल किया। हंसी मजाक लतीफ़े नकले, एक हंगामा सा बरपा हुआ था। अल्लाह, अपिया, बराबर वाले घर में एक लड़की है, सोहनी, हाय बड्डी सोहनी है, बड्डी सोनी है। पता है क्या, जब मैं और बानो फातू के तनूर पर गए ना, तो वो भी रोटी लगाने आई थी। हाय, इतनी प्यारी बातें करती है। मैंने कल उसे दोपहर के खाने पर बुलाया है। सुंबल ने तफसील बताई। दोपहर के खाने पर? समिया हंसी। पका पकाया मिल रहा है ना, दावतें भी शुरू हो गई। कल दोपहर को बाहर में क्या झोंकोगी? मेरा मतलब है क्या पकाओगी? अरे, वो कौन सी मलका शहजादी है, इतनी सादा कि क्या बताऊँ। मैंने उससे वादा लिया है, वो ज़रूर आएगी। मैंने उसे अपनी दोस्त बना लिया है। सुंबल ने इतला दी। कोई ख़ास खबर नहीं? तुम दुनिया के जिस खित्ते में भी जाती हो, वहाँ तुम्हारी कोई ना कोई दोस्त खुद बहुत उगाती है। बीना ने छेड़ा। हाय सच्ची में मुझे तो यहाँ भूख बहुत लगती है। रबिया ने दुखड़ा सुनाया। चलो, इसी बहाने तुम पर गोश्त तो चढ़ेगा। मीना ने उसके दुबलेपन पर चोट की। सब कह कहा मारकर हंसती। अरे, ये कोमल आज बहुत खामोश है। रीना ने उसे टोका दिया। अम्मी कहती हैं खाना खामोशी से खाना चाहिए, वरना शैतान भी शामिल हो जाता है। वो बनावटी संजीदगी से बोली। अरे, बहुत है खाना, खा ले शैतान। खाने दो, मगर यार बोलो तो सही। रीना ने हंसकर कहा। फिर खाने के बाद सब टहलते टहलते आज की रुदात दोहराने लगे। बानो ने बिस्तर लगा दिए थे। सारा दिन की थकी मांदी लड़कियां बेफिक्री से बिस्तरों पर ठह गई। सब चली गई थी नीचे। कोमल और सीमा ऊपर ही थी। वो मंडेर पर कोहनियाँ टिका कर नीचे सहन में झांक रही थी कि सीमा ने उसे बुलाया। श्श, वो चौंक कर पलटी। इधर आओ। वो उसकी जानिब बढ़ गई। सामने वाली छत पर देखो, इकबाल सानी बैठे हुए हैं, किताबें खुली हुई, सोचों में गुम। सफ़ेद शलवार कमीज में आज सर झुकाए बैठा था और कलम से कान खुजा रहा था। लैम्प की तपिश से गोया चेहरे पर खून छलकने लगा था। फिर उसने एक सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। 2-3 कश एक साथ लेकर वो कुर्सी से पुश टिकाकर बैठ गया। ऊपर देखते हुए वो कुछ सोच रहा था। कोमल, ये दीपक प्राशर से मिल रहा है ना? सीमा ने एक इंडियन हीरो का नाम लिया। उसे बेसाख्ता हंसी आ गई। अरे भाई, मुझे क्या, बल्कि हमें क्या, दीपक में मिले या चिराग में। देखो, गांव के लड़के कितनी मेहनत से पढ़ते हैं। एक हम लोग हैं
हम लोगों के यहाँ एयर कंडीशन स्टडी रूम बना कर दे रखे हैं, फिर भी 50% से आगे नहीं जाते। बहुत ही 3 मालिया तो 59 तक आ जाएंगे। सीमा ने मेहनती लड़के की तारीफ की, साथ अपनी विपता भी कह डाली। ये तुम्हें लड़का नजर आता है? कोमल ने गोया कवर नजरी का ताना दिया था सीमा को। नहीं तो क्या, मरीख की मखलूक लग रहा है तुम्हें? सीमा ने भी बुरा मानकर कहा। मेरा मतलब है ये तो अच्छी खासी उम्र का मर्द है, मुझे तो बल्कि शादीशुदा ही लगता है। इतने में वो खड़ा हो गया तो दोनों जरा नीचे हो गई। अब वो छत पर टहल रहा था, ऊंचा लंबा चौड़ा पूरा मर्द। मुझे तो पंजाबी फिल्मों का हीरो लग रहा है। यही खराबी है तुम्हें, बात एक नहीं होती तुम्हारी। अभी तो तुमने बेचारे को दीपक प्राशर बना दिया था। उसने सीमा को लताड़ा। वो बेसाख्ता हंसती। वो मुसलसल टहल रहा था। गालबन मसूफ तहसील इल्म में इस कदर खो चुके हैं कि खाना हजम करना भूल गए थे। तुम्हारे ख्याल में बेचारा खाना हजम कर रहा है? सीमा ने दरियाफ्त किया। हो सकता है कोई इल्मी गुत्थी सुलझा रहा हो, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है गोया सुल्तान रही दुश्मन का इंतज़ार कर रहा हो। तोबा तोबा, मजलूम का सिलसिला कहाँ पहुँचा दिया तुमने? वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। फिल्म में दुश्मन के अलावा ढाई मन की हीरोइन भी तो होती है। हो सकता है। मैं आखिया जी गंडासा भी चाहिदा। मैंने कहा जी गंडासा भी चाहिए। वो शरारत से गोया हुई। सीमा ने इस हरकत पर उसका पाँव दबा दिया, हालांकि उसने आहिस्तगी से कहा था, सवाए खामोशी के मुझे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए। वो रुक कर गोया हुआ और उनके ऊपर के सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। माजरत के साथ अर्ज़ है, अगर आपने मुझ पर इशार ख्याल मुकम्मल कर लिया हो तो मैं अपना काम मुकम्मल कर लूँ। इतनी शुस्ता उर्दू महज़ब लहजा वो शर्म से पानी पानी हो रही थी, गोया उनकी आवाज़ उस तक पहुँच रही थी। वो गुमसुम सी रह गई। वो मेज़ से काफ़ी फासले पर था और उनके काफ़ी नज़दीक। उसने सर झुकाकर सिगरेट का एक तवील कश खींचा, फिर सर ऊंचा किया। दोनों को बारी बारी देखा। वो सिर्फ गर्दन तक ही झलक दिखा रही थी। मंडेर काफ़ी ऊंची थी। दोनों के दूधिया बाजू मंडेर पर जमे हुए थे। उसने कोमल को देखा, बेअंदाजा दिलकशी से मुस्कुराया। वो बुरी तरह सटपटा कर पीछे हो गई। दोनों तेज़ी से नीचे आ गई। उफ तोबा, ये क्या हरकत थी कोमल। खुदा जाने हमें किस कमाश का समझ रहा होगा कि आधी रात को लड़के से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमें क्या, हम कौन सा यहाँ क्याम करने आए हैं? हूँ। वो चादर तान कर सो गई। मुझे सोच सोच कर परेशानी हो रही है, कहीं उसने हमारी सारी बातें ना सुन ली हो। सीमा ने उसकी चादर खींची। तो क्या कर लेगा, मुझे परेशान ना करो, सख्त नींद आ रही है, उसने झुंझला कर कहा। हालांकि दिल ही दिल में वो भी बुरी तरह किसी हुई थी। हाय सच्ची, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही मारे कोफ्त के। सीमा ने आहिस्तगी से उसके कान में सरगोशी की। अभी तो पढ़ ही रहा है, जाओ माफ़ी मांगाओ, उसने इत्मीनान से हल बताया। तो मैं क्यों मांगू माफ़ी? सीमा भड़क गई। मैंने क्या कहा है? तो परेशान की हो रही हो जब कुछ कहा ही नहीं। चादर मुंह में दिए बोली, मैं तो ये सोच कर परेशान हो रही हूँ कि खुदा के वास्ते सीमा। कोमल ने चादर में से मुंह निकाल कर सीमा को मन्नत से देखा। क्यों परेशान होती हो? गाउदी देहाती लड़का है, हमें क्या पड़ी है? उसने चादर में मुंह देते हुए तसल्ली दी। अरे अच्छा खासा पढ़ा लिखा लगता है। सीमा इतना कहकर लेट गई। ये तो हम दोनों अभी तक बज रही हो ये तुम दोनों अभी तक बज रही हो, रीना ने नींद टूटने पर बुड़बुड़ा कर कहा। सो जाओ तुम, ऑफ हो रहे हैं हम भी। वो दबी दबी हंसी में बोली। रीना वाकई सो गई पीठ मुड़ कर। अपिया, रीना बाजी देखें, ये रही मेरी नई दोस्त। सुंबल शहर पनाह के फाटक से पुकारती आ रही थी। रीना ताहरी पका रही थी। कोमल चूल्हे में फूंके मार रही थी। रमज़ान कह रहा था आज शाम तक बरादे की अंगीठी तैयार हो जाएगी। गांव के मुखलिस औरतों ने पेशकश की थी कि हम खाना पका दिया करेंगे, मगर सीमा ने मना कर दिया कि रोटियां तो पका देती हैं, यही बहुत है। वैसे भी हम पिकनिक मनाने आए हैं, बल्कि एंजॉय करने। बानों की बेटियां सुबह बर्तन झाड़ू कर जाती थीं, लड़कियां तो बस इधर उधर घूमती फिरती थीं। गांव के बुजुर्ग नवाज हुसैन की पोतियों और नवासियों के फैशन देखकर तौबा तुल्ला करते रहते। कोमल ने आंखें मसल कर सुंबल के साथ आई परी चेहरा नारी को देखा। बिलाशुबा वो बेहद खूबसूरत थी। उसके हुस्न पे हुज़न झलक रहा था। सुर्ख छींट के फूलदार सूट और सुर्ख चादर में वो अंगारा बनी दहक रही थी। हाथों में सोने के मोटे मोटे कड़े, नाक में सोने की लौंग, कानों में भारी अवेजे, चेहरा हर किस्म के तकल्लुफ़ात से पाक। हुस्न ऐसा कि सीधा दिल में उतर गया। वो सब उसकी जानिब मुतवज्जा थे। सीमा बाजी देखें, ये मेरी हम उम्र लगती है, मगर देखें ये शादीशुदा है। सुंबल ने दुहाई थी। तो फिर तुम्हारे क्या इरादे हैं? सीमा ने छेड़ा। अरे मैं तो तारुफ करवा रही हूँ। सुंबल कुछ झीम कर कुछ बुरा बनाकर बोली। नाम क्या है इसका? रीना ने पूछा। शाहिदा। सुंबल फिर बोली। शाहिदा बुखलाई हुई अभी तक खामोश थी। सुंबल मुड़ा खींच घसीट कर लाई। बैठो शाहिदा। तुम्हारे मियाँ का क्या नाम है?
कोमल ने इश्तियाक से पूछा। सलीम खान सलीम। उसने पहली मर्तबा धीमे सुरों में लब कुशाई की। अच्छा, तो तुम शहजादा सलीम की अनारकली हो? बिना हंसी। हैं जी? शाहिदा ने सटपटाकर बीना को देखा। लड़कियों के कहकहे बुलंद हो गए। शाहिदा घबरा कर रह गई। बच्चे हैं तुम्हारे? रबिया को हमेशा दूर की सोचती थी। शाहिदा ने नफ़ी में सर हिला दिया। ये तुम्हारी ससुराल है? हुमा ने पहली मर्तबा हिस्सा लिया। अरे नहीं हुमा पी, ये तो इनकी अम्मी का घर है। ये 3 बहनें हैं। इनके बस एक ही भाई हैं। पता है क्या? डबल एमए हैं, एमफिल कर रहे हैं। कल मिले थे मुझे, शहर में मुलाजिम हैं। कराची में आजकल आए हुए हैं। बहुत अच्छे हैं इनके भाई, इनकी अम्मी भी बहुत अच्छी हैं। सुंबल वाकई काफ़ी मालूमात रखती थी। शाहिदा गुड्डू को भी ले आती। अल्लाह, इतना क्यूट बच्चा है, बेहद प्यारा। आप उसकी बातें सुने तो हैरान हो जाए। गुड्डू? सब ने हैरान होकर शाहिदा को देखा। अभी तो कहा गया था शाहिदा का कोई बच्चा नहीं। अरे अपिया, शाहिदा के भाई का बेटा है। भाई का बेटा? कोमल ने हैरानगी से शाहिदा को देखा। भाई का अभी तक कोई जिक्र नहीं आया। भाभी का अभी तक कोई जिक्र नहीं आया। तुम्हारी भाभी कैसी हैं? सीमा ने तजस्सुस से पूछा। अच्छी हैं जी, शाहिदा ने सरसरी अंदाज में कहा। मिलवाओगी नहीं? कोमल ने जाने किस जज्बे के तहत कहा। वो जी अपनी माँ के घर हैं। कब आएंगी? रब जाने। शाहिदा की आंख से बेसाख्ता एक आंसू टपक गया। अरे तुम रो रही हो? समिया ने कहा तो सब उसकी सूरत देखने लगी। अपिया, ये कल भी रो रही थी। सुंबल ने इतला बहम पहुंचाई। क्यों भाई, क्यों रो रही हो? देखो हम तुम्हारी बहनें हैं, हमें बताओ। कोमल ने चारागरी की कोशिश की, मगर अजहद इसरार के बावजूद वे एक लफ्ज़ न बोली। सीमा ने सबको इशारा किया, वो खामोश हो रही। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। अगले रोज़ वो सब देहाती लड़कियों के हमरा खेतों में जा रही थी। कोमल को अजीब बोरियत सी महसूस हो रही थी। उसने जाने से इनकार कर दिया। रमज़ान और गफूर करीबी शहर गए हुए थे। वो रेडियो एक स्टेशन पर लगाकर बावर्ची खाने के सामने बिछे तख्त पर लेट गई। खबरें आने लगी तो उसने रेडियो बंद कर दिया और उठकर बड़े बरामदे से गुजरकर शहर पनाह के फाटक से बाहर आकर इधर उधर देखने लगी। हस्ब मामूल गाँव दोपहर को सुनसान हो रहा था। औरतें खाना लेकर खेतों में गई हुई थीं, या कपड़े बर्तन धोने और पानी भरने। एक दो बूढ़ी औरतें घरों के आगे बने चबूतरों पर दरख्तों की छाँव में बैठी थीं। हाथ में रंग बिरंगी झालरों वाले खजूर के पंखे थे। उसने देखा शाहिदा सामने वाले कुएं से पानी भरकर घड़ा बगल में दाबे आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। कोमल को देखकर मुस्कुराई। आपा, कल्ली खड़ी हो? उसने उर्दू बोलने की कोशिश की। वो सारियाँ कहाँ हैं? वो सुरैया के खेत में गई हैं। उन्हें गर्मी लग रही थी, कह रही थी नहर में पानी डाल पाँव डालकर बैठेंगे। कोमल ने हंसकर बताया। तुम क्यों नहीं गई? बस ऐसे ही सुस्ती सी आ रही थी। वो काहली से मुस्कुराई। मेरे घर चलोगी? चलो ना, मैं भी कल्ली हूँ। बेबे खाले पर गई हुई है। गुड्डू उनके साथ गया है। वो जाने क्यों शाहिदा के साथ उसके घर चली आई। ना चाहते हुए भी 3 कमरों का आधा कच्चा आधा पक्का घर था। एक कोने से ऊपर जीना जा रहा था तो दूसरे कोने पर गालबन बावर्ची खाना और गोदाम था। बड़ा सहन था जिसमें जानवर बांधने वाले खोंटे गड़े थे। दीवारों में कई जगह ताक बने हुए थे। किसी ताक पर लालटेन और किसी में दिया रखा था। चिकनी मिट्टी से लपा तपा साफ सुथरा, बल्कि इंतहाई साफ सुथरा घर था। वो 2-3 मरतबा गाँव आई थी, मगर सवाए बानो फातिमा और सुरैया के घर के वो कहीं और नहीं गई थी। अम्मी ही उसे तनहा बाहर नहीं जाने देती थी। तुमने रोटी खा ली है? नहीं, वो सब आ जाएं फिर खाएंगे। उसने इधर उधर नज़र जुराते जवाब दिया। फिर तुम मेरे साथ रोटी खाओ। अभी लगाई है मैंने तंदूर पर रोटी, बेसन की रोटी है। तुम्हें अच्छी तो लगेगी ना? शहर जैसे खाने नहीं होते ना, पर तुम मुझे अच्छी लगी हो, इसलिए आज तुम मेरे साथ रोटी खाओ। तुम्हारा मियाँ क्या काम करता है? उसने ऐसे ही पूछ लिया। जमींदार है जी, मेरे चाचे का बेटा है। वो धीमी आवाज़ में बताती हुई बावर्ची खाने में भर गई। वो लकड़ी की बदरंग कुर्सी पर बैठ गई। घर में हू का आलम था। वो सर झुकाए जाने कहाँ पहुंच गई। गुलाबी कुर्ते, स्याह शलवार, दुपट्टे में मुलबूस, वो सोचों में गुम बहुत अच्छी लग रही थी। वो उसे एक नज़र में ही पहचान गया। वही तराशीदा बाल, वही खूबसूरत नाक में सीधा धागा। उसने ज़ोर से खंकार कर गला साफ किया। सुरमई कमीज शलवार में वो पसीने में शराबूर खड़ा था। कोमल बौखला कर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। उसने सलाम में ही सलामती भेजी। रात का मंजर निगाहों में घूम गया। वालेकुम अस्सलाम कहते हुए वो सामने कमरे में भर गया। शाहिदा कदमों की भारी चाप सुनकर बावर्ची खाने से बाहर आ गई। भाई को देखकर वो उसके पीछे पीछे चली गई। जब वापस आई तो बताया कि भाई मेरी बड़ी बहन से मिलने साथ वाले गांव गया था। खुश है वो अपने घर। बहन की खुशी की खबर शाहिदा ने अफसुर्दगी से सुनाई थी, या फिर कोमल ने ही ऐसा महसूस किया। शाहिदा वापस बावर्ची खाने में जा चुकी थी। शाहिदा का भाई कपड़े बदल कर बाहर आ गया। सब्ज लाचे सफ़ेद कुर्ते में वो खुद एतमाद सा नौजवान साथ लाया हुआ अखबार खोल कर बैठ गया था। उसकी मौजूदगी से कतई बेनियाज
اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے صحت مند مردانگی سے بھرپور چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ خوبصورت سیاہ بال کرینے سے جمے تھے۔ اس نے اچانک نظریں اٹھائیں تو وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ نوجوان کے چہرے پر ٹھنڈی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مان اس کی آواز ابھری، آپ خان نواز حسین کی پوتی ہیں یا نواسی؟ پوتی ہوں، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ پڑھتی ہیں بی بی آپ؟ عجیب بزرگانہ انداز تھا۔ جی ہاں، BA فائنل میں۔ شاہدہ بھائی ان کے پاس آ کر بیٹھو۔ آ رہی ہوں بھائی، ہم روٹی کھائیں گے ابھی ساتھ بیٹھ کر، میں میٹھی دہی بنا رہی ہوں۔ میں نے زاہدہ کے ہاں کھانا کھا لیا تھا، میرے لیے نہ لانا، اس نے بہن کو ٹھیٹھ پنجابی میں بتایا۔ اس کے منہ سے پنجابی سن کر وہ مسحور سی رہ گئی۔ عجیب چاشنی سے پور لہجہ تھا۔ پھر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ شاہدہ، آج رات کو سریا کے کھیت کے سامنے جو زمین ہے نا، وہاں ہم سب اندھا بھینسا کھیلیں گے، تم بھی چلنا۔ اس نے خوش دلی سے بلکہ معصومانہ انداز میں شاہدہ کو دعوت دی۔ یہ کیسے کھیلتے ہیں؟ شاہدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے بڑا آسان سا کھیل ہے، آنکھ مچولی ٹائپ کا، بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ کومل کو یک بہ یک خاموشی اور یک بہ یک شور والا کھیل بہت پسند تھا۔ جس ممبر کی آنکھ پر پٹی بندی ہوتی تھی، جب تک وہ ہاتھ مار کر ڈھونڈتا رہتا سب کے سانس رکے رہتے، جہاں وہ کسی کو چھوتا ایک آہو پکار مچ جاتی۔ اس نے میٹھی دہی اور اچار سے بیسنی روٹی کھائی، بہت لطف آیا۔ جب وہ واپس آئے تو سب لڑکیاں اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ بانو نے بتایا کہ آپ شاہدہ کے ہاں ہیں، میں بلانے ہی جا رہی تھی، بڑی سخت بھوک لگ رہی ہے، سنبل نے کہا تھا۔ بھائی میں نے تو کھا لیا ہے، شاہدہ نے زبردستی کھلا کر کل کا بدلہ اتار دیا ہے، اب تو میں ذرا سوؤں گی۔ وہ تخت کی جانب بڑھ گئی، جانے کیوں؟ سیما نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ رات کو کھانے پینے سے فارغ ہو کر بانو اور شاہدہ کو لے کر سریا کی زمین پر چلی آئی تھیں۔ سیما نے سر درد کا عذر بنا کر اپنی جان چھڑا لی۔ سب سے پہلے سریا کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی۔ سب نے باری باری اطمینان کیا کہ کہیں سے سریا کو نظر تو نہیں آ رہا۔ پھر مطمئن ہو کر ادھر ادھر بکھر گئیں۔ چند منٹوں کی محنت کے بعد اس نے کومل کو ہی چھو لیا۔ کومل کو لڑکیوں نے بہت ستایا، جانے کہاں جا گھستی تھیں۔ تنگ آ کر کومل نے بے ایمانی کرنا چاہی، یعنی پٹی سرکانا چاہی تو ایک شور مچ گیا، گویا اس کی ایک ایک حرکت پر ان کی نظر تھی۔ آخر کب تک وہ گھومی ہی تھی۔ اس کا سر کسی لڑکی سے ٹکرایا، اس نے چیخ مار کر دبوچ لیا۔ جانے کون صحت مند لڑکی تھی کہ اس کے بازو بمشکل اس کے وجود کو قید کر سکتے تھے۔ مارے خوشی کے اس نے پکڑی جانے والی لڑکی کو اٹھا کر چکر دینا چاہا تو بے شمار کہے ابل پڑے۔ اس نے گھبرا کر پٹی نیچے کی کہ وہ اس وجود کو جنبش بھی نہ دے سکی تھی۔ سامنے شاہدہ کا بھائی تھا جو بوڑھے رکھوالے کو پانی چھوڑنے کی ہدایت دینے آیا تھا۔ اس کے ساتھ 3-4 سال کا بچہ تھا جو کل کل کرتا ہنس رہا تھا، اور کومل کا یہ حال کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ معاف کیجیے گا، وہ یہ کہہ کر پلٹ گئی۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ تو بالکل بچیاں ہیں۔ شاید فولادی اعصاب رکھتا تھا۔ یہ شخص کسی بات سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ ابو، یہ آنٹی آپ کو پکڑ رہی تھیں، کیوں؟ بچے کی خوبصورت میٹھی آواز، مہذب لب و لہجہ، یقیناً اس کی بیوی پڑھی لکھی ہوگی، کوئی شہری لڑکی۔ سب لڑکیوں کے ذہن میں یہی خیال آیا۔ بیٹا، یہ آنٹی سے پوچھو، بلکہ آنٹیوں کو بتاؤ یہ شہر نہیں گاؤں ہے، یہاں ذرا سنبھل کر رہیں۔ چلو شاہدہ، اس نے سنجیدگی سے بہن کو مخاطب کیا اور خود بچے کی انگلی تھامے آگے بڑھ گیا۔ شاہدہ اس کے پیچھے ہی چل پڑی۔ سب لڑکیوں کو اس کا ناصحانہ انداز سخت ناپسند آیا تھا۔ بڑا آیا ان کے گاؤں میں ٹھیا جمانے آئے ہیں، سنبھل کر رہو۔ مینا نے کچھ زیادہ ہی برا منہ بنا لیا تھا۔ واپس آ کر لڑکیوں نے مزے لے لے کر سیما کو سارا واقعہ سنایا۔ کومل بڑی بے نیازی سے بیٹھی رہی۔ بانو نے گھڑے بھرے اور بتا کر اپنے گھر چلی گئی۔ سیما نے دودھ حفاظت سے رکھا، اندرونی دروازوں کی زنجیریں چڑھائیں، پھر پھاٹک کا مارکا سر کیا، اور سیما اور کومل چھت پر ٹہل لگانے کی بجائے اپنے بستروں میں تھیں۔ کومل کو کچھ دیر پہلے کا واقعہ سوچ سوچ کر حیا آ رہی تھی۔ خیر، میں نے کوئی جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا نا، اس نے اپنے ضمیر کو تسلی دی۔ ہو سکتا ہے یہاں سے جاتے ہی تمہاری منگنی ہو جائے۔ سیما کو اچانک اس کی منگنی یاد آئی۔ ہیں؟ وہ ایک دم سے چونک پڑی۔ افضال کے گھر والے باز آنے والے نہیں، ماموں جان سے اقرار کرا کر ہی ٹلیں گے۔ ہو سکتا ہے رشتہ طے بھی کر دیا ہو ماموں جان نے، آخر ان کے گہرے دوست ہیں اقبال انکل۔ خیر، اتنی جلدی بھی نہیں ابھی پپا کو، وہ بات ختم کرنے کے انداز میں بولی۔ شاہدہ پتہ نہیں اتنی افسردہ کیوں رہتی ہے۔ سیما آج بات کرنے کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ کیا معلوم، کومل نے پھر اختصار سے کام لیا۔ اس کی بھابھی نظر نہیں آئی؟ کتنا پیارا بچہ ہے۔ لگتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہے، ورنہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ نہ رہتا۔ یہ تو کراچی میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بیوی کراچی میں ہو۔ شاہدہ کے گھر والوں کو چاہیے کراچی جا کر رہیں، چھوڑیں اس گاؤں کو، کراچی تو بہت آفت شہر ہے نا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کراچی میں رہائش اختیار کیجیے۔ کراچی سے جو لوگ لاہور آتے ہیں ان کی اردو کتنی اچھی ہوتی ہے، قاف کے
नुमाया फ़र्क के साथ। लगता है सारे लखनऊ दिल्ली कराची में ही मुकीम हैं। सुन रही हो तुम? अरे सो गई? ला हौला वला कुव्वत। सीमा ने चिढ़कर सर तक चादर खींच ली। आपकी फूफो कहाँ हैं गुड्डू? पता नहीं, गुड्डू ने बेनियाजी से जवाब दिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने पूछा, पढ़ते हैं आप? जी। कहाँ? कराची में हूँ। मुंह में अनार के दाने थे। क्या नाम है आपके स्कूल का? गोल्डन कैरियर। कौन सी क्लास में है? KG1। वाह, पता है आंटी, मुझे पूरी पोइम्स याद हैं। उसने अनार का प्याला एक तरफ रखते हुए कहा। 7 तक के टेबल्स आते हैं। सुनाओ। मुखलिसाना पेशकश हुई। फिर सुनेंगे। आपकी फूफी कहाँ है? हम जा रहे हैं यहाँ से, उनसे मिलने आए हैं। उसने गुड्डू के रखसार का बोसा लिया। आंटी आप कहाँ जा रही हैं? लाहौर, मुस्लिम टाउन में हमारा घर है। फिर ये घर किसका है? बला का ज़हीन बच्चा था। ये भी हमारा है। हाँ हाँ, आप 2 घरों में कैसे रहती हैं? हंस कर मजाक उड़ाया गया। जैसे आप रहते हैं। आपके भी तो 2 घर हैं, एक ये और एक कराची में। हम तो यहाँ नहीं रहते, ये दादाबा से मिलने आए हैं। आप किससे मिलने आई थी? हम आपसे मिलने आए थे। वो बच्चे के सवालों से जिद होकर हंस पड़ी। फिर उसे गोद में बिठाकर उसका मुंह साफ करने लगी। बेटा, कराची में कौन कौन रहता है? मैं और अब्बू और मारिया आंटी। मारिया आंटी? ये कौन है? आंटी हैं, बेनियाजी से जवाब मिला। और आपकी अम्मी? अम्मी कहाँ रहती है? ये क्या बता पाएगा? मुझसे पूछ लीजिए। इसकी माँ इसे 2 साल का छोड़कर मेरे घर से चली गई थी। मारिया आया है मेरे बेटे की। मेरे वालिदैन शहर आने पर राज़ी नहीं, और मैं बच्चे को गांव में रखने पर राज़ी नहीं। और कुछ? मैं तो शाहिदा के इंतज़ार में ऐसे ही बातें करने लगी थी। मेरा मकसद। कोमल ने गड़बड़ा कर उसकी हसीन गहरी आंखों को देखा, जो हर जज्बे से आ रही थी। सियाह गोर पत्थर सी आंखें। वो नज़र झुकाकर रह गई। मम्मा, मेरा मतलब है हम लोग वापस जा रहे हैं, इसलिए शाहिदा से मुलाकात करने आई थी। आप बैठें, शाहिदा आती होगी, लगी होगी माँ के साथ किसी काम में। वो ये कहकर सामने बढ़ गया, मगर वो शाहिदा का इंतज़ार किए बगैर वापस पलट आई। वो बाहर आई तो कुछ लड़कियां इधर ही आ रही थी। अरे तुम शाहिदा के यहाँ गई थी? हम उधर ही जा रहे हैं, सीमा ने कहा। शाहिदा घर पर नहीं है, ना उसकी माँ, सिर्फ उसका भतीजा था और शाहिदा का भाई। मैंने सोचा क्या करूँगी इंतज़ार करके, शायद रास्ते में मिल जाए, क्या पता नहर पर हो। उसने काफ़ी तफसील से काम लिया। एक तो तुम हमें कहीं भी कहकर नहीं जाती कि कहाँ जा रही हो, ढूंढते रह जाते हैं। सीमा ने झाड़ पिलाई। खिलाफ मामूल वो खामोश रही, मगर थोड़ी देर बाद वैन में मामूल की तरह चहक रही थी। अल्लाह अम्मी, क्या बताऊं, कितना मज़ा आया। हमने लकड़ियों के चूल्हे पर खाने पकाए। यकीन नहीं आता, यहाँ तो तुमको अंडा उबालना महाल है। कोमल की अम्मी को वाकई अनजब्बा हुआ। वो तुम वो तुम हम ऐसे ही करते हैं, वरना हमें क्या नहीं आता। कोमल ने बेसदे इफ्तिखार बताया। वो जब से गांव से आई थी, सभी अपने अपने घरों में अपने कारनामे सुना रही थी। सुना है तुम गांव में हल चला कर आई हो। अरसलान ने अंदर दाखिल होकर कोमल को छेड़ा। खैर, ऐसा भी नहीं है, कोमल ने सख्त बुरा मानकर कहा। यहाँ कोई उनके कारनामों को घास ही नहीं डाल रहा था। नहीं, तुम्हारा अंदाज तो कुछ इसी किस्म का है, अरसलान ने तमस्खराना निगाह डालकर कहा। बस रहने दे भाईजान। इस मर्तबा सुंबल ने लब कुशाई की। अरे वाह, वैसे तुम बड़ी खामोश हो, शायद तुम्हें झूठ बोलने की प्रैक्टिस नहीं। वो हंस पड़ा। अच्छा, तो हम झूठ हाँक रहे हैं? कोमल का मूड सख्त बिगड़ गया। चाहे आप रीना हुमा वगैरह से पूछ लीजिएगा, वो कौन सा हज करके आई हैं। तुम तो सभी एक ही थैली की चटियाँ बटियाँ हो। अरसलान मुकम्मल मजाक करने के मूड में था। ए छोड़ो अरसलान, अम्मी को अरसलान के चटियाँ बटियाँ कहने पर सख्त हंसी आ गई। दोनों बहनें मुंह फुलाकर बाहर निकल गईं। सारी लड़कियों में सिर्फ सीमा ही ऐसी थी जिसने कोई दास्तान अमीर हमज़ा नहीं छेड़ी थी, जबकि महमूदा बेगम ही बेटी से गाहे बगाहे कोई बात पूछ लेती। कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटी? नहीं अम्मी, बहुत मज़े में वक्त गुजरा। गफूर वगैरह सारे काम कर देते थे, उसने अलमारी में कपड़े लगाते हुए जवाब दिया। अम्मी, गांव कितना छोटा सा है, मगर लोग कितने खुश रहते हैं। हाँ बेटी, सीधे साधे लोग हैं, ख्वाहिशें तमन्नाएं महदूद, खुश क्यों ना होंगे। उन्होंने सूटकेस में सर देकर सरसरी सा जवाब दिया। सीमा उनकी इकलौती बेटी थी, दोस्तों सहेलियों की तरह, मगर एक ख़राबी है, वहाँ बहुत छोटी छोटी लड़कियों की शादियाँ कर देते हैं। बेचारियाँ बुरी तरह पिस जाती हैं घरदारी में। अपने अपने दस्तूर हैं। पहले तो खैर लड़कियों की शादियाँ जल्दी ही कर देते थे, ये तो अब हो रहा है कि पढ़ाइयों के चक्कर में लड़कियाँ आधा हुसन आधी जवानी खो बैठती हैं। तो क्या अम्मी, पढ़ाई अच्छी चीज़ नहीं? नहीं, खैर अच्छी चीज़ क्यों नहीं, उन्होंने पढ़ी लिखी बेटी को माकूल जवाब दिया। अल्लाह का शुक्र करो कि तुम तो पढ़ लिख रही हो, सबकी खुशी से। जी अम्मी, मैंने तो खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे गांव में पैदा नहीं किया। पढ़ लिख कर तो अम्मी दुनिया की समझ आती है, आदमी बहुत कुछ पहचानता है। उसने माँ की जानिब देखे
बगैर बदस्तूर अपने काम में मगन रहकर जवाब दिया। फिरोजी शलवार कमीज़ में मलबूस वो बहुत दिलकश लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बोलती हुई महमूदा बेगम को बेटी पर टूट कर प्यार आया। खुदा नजर बद से बचाए, हर बला से महफूज रखे, उन्होंने दिल ही दिल में दुआ दी थी। कोमल रात को छत पर गई। छत तो मेरे घर पर भी है, पर वहाँ सा लुत्फ क्यों नहीं? और तुम अधूरे से आदमी, अधूरी बातें करने वाले, अधूरी मुलाकातों में मिलने वाले, वो कौन बदनसीब थी जो तुम्हें छोड़कर चली गई? भला क्या कमी है तुम में? खैर मुझे क्या पड़ी है, सबके अपने मसाइल होते हैं। फौजिया को शाह ईरान छोड़ सकता है, कभी सुरैया ईरान को छोड़ सकती है। ये गैर मामूली लोग जिनकी रफाकतें दूसरों को एहसास तफाहुर देती हैं, वो एक दूसरे से रश्क के लम्हों से गुजरे बगैर बेजार भी हो जाते हैं। जो कभी समंदर में ना उतरा उसे इसकी गहराई का क्या पता। और मुझे क्या पड़ी है जो मैं फालतू सोचों में गिरूं, बेकार बातें सोचूं। उसने सर झटका। टहलते टहलते वो थक गई। इतने दिन हंगामों में गुजारने के बाद सख्त बोरियत महसूस हो रही थी। कल छोटी पुप्पो के यहाँ चली जाऊंगी। रबिया को और समिया को छोड़ने गए तो कितना रोक रही थी पुप्पो। वैसे भी कितना अरसा हो गया गार्डन टाउन में एक रात भी नहीं गुजरी। क्या पता अम्मी कह दें कि ना जाओ, अभी तो आई हो। मगर पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं लग रहा। हर तरफ सन्नाटा ही महसूस हो रहा है, उजाड़ वीरान। शायद सन्नाटे माहौल और नज़र से मुतल्लिक नहीं होते। दिल की वीरानी, बाहर का सन्नाटा एक ही क़यामत के नाम है। ऐसा क्यों है? शायद इतने दिन रौनक में जो गुजारे हैं, संबल तो उसी तरह मसरूफ़ है अपनी पढ़ाई लिखाई में। फिर मुझे क्यों इस कदर बोरियत महसूस हो रही है? अमावस की काली रातें थीं। गाँव गई तो पूरा चाँद था। बाज़-औक़ात अंदर बाहर एक अंधेरा होता है, कभी हर तरफ मुनव्वर। जब दिल हंस रहा हो तो चाँद भी जगमगा रहा था, आसमान भी पूनम पर उतर आया था। वो नीचे चली गई। नीचे हमेशा वाली रौनक थी। ड्राइंग रूम में पापा के दोस्त बैठे थे, अम्मी किचन में मसरूफ़ थी, सुंबल औंधी टीवी के सामने लेटी थी। वो अपने कमरे में चली गई और निसाबी किताबें लेकर बैठ गई। चंद दिन गुजरे कि हंगामे नए अंदाज से जाग उठे, लेकिन ये हंगामे कोमल के तायाबा यानी हमाद हुसैन के यहाँ थे। यह जहाँ झटपट ही हुमा की निकाह की अब्ताद आ पड़ी। हुमा कोमल की ही हम उम्र थी। बस फिर क्या था, कहाँ के स्कूल और कैसे कॉलेज। हुमा को उसकी खाला ने मांग लिया था। बेटा बाहर जा रहा था, इसलिए निकाह के बंधन में जकरा जा रहा था। मुबादा बाहर बयाना न चाले। जिस लड़की की इतनी ढेर सारी शरारती कज़नों सहेलियाँ हों, उसकी जो गुर्दन दरगत ना बने वो कम है। ए हुमा, बाहर ना निकलना, नूर नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है सवाए नूर के। रीना ने बूढ़ों की अंदाज में तनबीह की। अरे कौन सा रुखसती हो रही है, 2 साल लड़की को पर्दे में बिठाओगी? फिर तो कुछ ज़्यादा ही नूर आ जाएगा। ऐसा ना हो दुल्हा मियाँ नूरानी जुल्वो किताब ना ला सके, चौकटा देख कर कहीं जाए नमाज पढ़ना होंद जाए कि या अल्लाह ये चीज़ तो जन्नत में देने का वादा था। कोमल ने कमाल अदाकारी का मुजाहरा किया। लड़कियों के मारे हंसी के पेट में बल पड़ गए। हद है, तौबा है कोमल। मुख्तलिफ आवाज़ें उभरी। शैतान भी पनाह मांगता है इन लड़कियों से। कोमल के अम्मी ने वो मुश्किल अपनी हंसी जब्त की। जी हाँ, एक आ रहा है परसों आउज़ बिल्ला पढ़ने। समिया ने हस्बे मामूल तोल कर जुमला फेंका। होश ठिकाने हैं तुम्हारे? लो भला, होने वाली बहनोई को शैतान कह रही हो। अब उन्हें सचमुच गुस्सा आ गया था। हुमा से बड़े तारिक 2 साल से ज़ायद अरसे से बरसरे रोज़गार थे। सब उनके पीछे पड़े रहते थे कि शादी कर लें, अगर कोई पसंद है तो बता दें। ऐन हुमा के निकाह के हंगामों में हुमा से छोटी बिया के कानों में सूर फूंका कि भाईजान ने रबिया के लिए कहा है। वो सब हैरत से उछल पड़ी। हूँ तो आखिर ये सब आंखों वाली लड़की भी काम दिखा गई? अरे नहीं, इस बेचारी को तो कुछ पता नहीं। वो तो भाईजान ने अपने तौर पर। अच्छा, तो तारिक भाई इतने तेज़ निकले? रबिया ने इंटर ही तो किया था हाल में। तकरीबन 9 साल छोटी थी वो तारिक से। बस तो फिर अब रबिया भी तमाशा थी। इस बेचारी का अलग बुरा हाल हो गया था। जहाँ गाना गाने बैठती तारिक को भी बुला लाती। तारिक भाई चलिए बताइए कौन सा गाना गाएं? जो भी सुनाओ सुन लेंगे, वो शान बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए फरमाते। रबिया एकदम हवास बाख्ता सी हो जाती। उन्होंने खूब बेसुरे गाने छेड़ दिए। तब रबिया बाहर चली गई। कोमल ने बुझती हंसी वाले चेहरे को देखा। उनकी निगाह का चोर ढिठाई से पकड़कर गाना छेड़ दिया। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है। चटांग भड़की लड़कियों ने बेचारे तारिक को जिच कर दिया। तोबा तोबा, जिसके पल्ले पड़ोगी वो सर पकड़ कर रोएगा। खुदा ना करे कि हम किसी एक के पल्ले पड़े। क्या किसी शेख ने आपको बरगला दिया है? खैर, आपकी छांटी की तो हम दाद देते हैं। कोमल ने उनकी ज़बान की चूक पर ववेला मचाया और तारक को तस्लीम करना पड़ा कि जहानत और हाजिर जवाबी खान नवाज हुसैन के घर की बल्कि ख़ानदान की लौंडी है, महज इन्हीं का हिस्सा नहीं है। रात गए तक ये सिलसिला जारी रहता।
दिन गुजरते रहे। आखिरकार वो फाइनल फर्स्ट डिवीजन से पास करने में कामयाब हो गई। उसी दिन उसने सीमा को खुशखबरी सुनाई, लो भाई सीमा, आज हम भी तुम्हारे हम पल्ला हो गए, यानी ग्रेजुएट विद ऑनर्स। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। सीमा ने वाकई बहुत मुसरत से मुबारकबाद दी। अब क्या इरादे हैं? काफ़ी नेक है, तुम्हारी तरह शादी वादी का तो हरगिज़ नहीं। मेरी तरह क्या मतलब? सीमा हैरान हुई। भाई तुमने तो इस डर से एमए में दाखिला नहीं लिया था कि कहीं कोई अच्छा बार हाथ से ना निकल जाए, कि लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। अच्छा, अब तुम बकवास पर उतर आई हो। सीमा ने दूसरी तरफ दांत पीसे। ऐसी कोई खराफात मेरे जहन में नहीं है, बस ऐसे ही आराम का मूड था, बहुत पढ़ लिया। खुदा ना खास्ता तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तो कहीं। कोमल ने मसनूई तशवीश जाहिर की। जी नहीं, मेरी तो सारी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत हैं, हाथों की भी। अभी आ रही हूँ आजमाने तुम पर। और कोमल ने खूबसूरत कहकहे के साथ फ़ोन रख दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी की पुरवकार इमारत में कदम रखते हुए उसका दिल ज़रा सा धड़का। ढेरों पुरएतमादी जी नफूस के दरमियान उसने खुद को लम्हा भर को कम एतमाद महसूस किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो नॉर्मल हो गई। वो वक्त से काफ़ी पहले पहुंच गई थी। क्लास में इंतशार सा था। इंग्लिश डिपार्टमेंट कम और चांद रात का बाजार ज़्यादा लग रहा था। डिपार्टमेंट में लड़कियों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी, या शायद आई नहीं थी। प्याजी शलवार सूट में प्यारी सी लड़की को बास नौजवानों ने अजहद पुरशौक नज़रों से देखा। फिर इंतशार में तेज़ी आ गई। लोग तेज़ी से सीटों की तरफ बढ़े। लम्हे भर को एकदम सन्नाटा छा गया। कोमल ने नहायत हैरानी से अपने उस्ताद को देखा। ओह, शाहिदा का भाई? नहीं नहीं, वो तो कराची में पढ़ाता है। ये सर उससे मिलते जुलते हैं। दो चार लोगों के बाद वो अपना नाम लिखवाने उठ खड़ी हुई। कोमल सर? पूरा नाम? उन्होंने सर झुकाए झुकाए शुस्ता अंग्रेजी में पूछा, और कोमल के वजूद में उनकी आवाज़ वाज़ह पेशान बनकर सरायत कर गई। कोमल हमाद हुसैन, आई मीन सर हमाद हुसैन खान इज़ माई फादर्स नेम। इस बार सर ने अपनी नज़रें लहजा भर कर उठाई। यस नेक्स्ट। तब वो पसीना पूंछती बैठ गई। तब सर ने फरागत के बाद अपने लेक्चर से मुतल्लिक ज़मीनी गुफ्तगू की। तब उसने महसूस किया सर उससे पहले भी ये क्लास ले चुकी हैं, क्योंकि ना उन्होंने अपना तारुफ करवाया, ना उनके निसाब से मुतल्लिक तफसीली बात की थी। इस शुबा को उसकी हम जमात ने यकीन में बदल दिया। उसने बताया, सरदार अशको आज दूसरी बार आए हैं। सर दारुशिको एक देहाती आदमी का नाम, ऐसा हलक में अटकने वाला नाम। शायद माँ बाप ने अब्दुल शकूर रखा हो और उन्होंने हमारे कॉम्प्लेक्स के दारुशिको रख लिया हो। कोमल अपनी बेसाख्ती से बाज न रह सकी और मिनटों में ही सबसे बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। वैसे भी उसकी शख्सियत बेहद प्यारी थी। बनावट से पाक बरजस्ता जुमलाबाजी तो उसकी फितरत सानिया बन चुकी थी। पापा ने उससे कहा था वो उसे पिक कर लेंगे। वो बाहर खड़ी होकर पापा का इंतज़ार करने लगी। सामने वाइट मज़दा खड़ी थी। वो बेनियाजी से फ्रंट डोर से टेक लगाकर खड़ी हो गई। एक्सक्यूज़ मी। उसके सामने सरदार शिको खड़े थे। वो खजल सी होकर एक तरफ हो गई। तब वो अंदर बैठ के और जन से गाड़ी ले उड़े। उसने उनका इस कदर नोटिस लिया था और उन्होंने तो शायद गुज़िश्ता दिनों की थोड़ी बहुत साहब सलामत यकसर भुला दी थी, या वाकई भूल गए थे। न जाने क्यों उसने इतनी सी बात को अपनी इंसल्ट समझ लिया। उसे बेहद तौहीन से महसूस हुई। हूँ, कच्चे घरों के रहने वाले, नाम दारुशिको। ये तो बस ऐसे हुआ कि आंख के अंधे और नाम नैनसुख। रास्ते में उसने पापा को बताया, पापा वो जो दादाबा के बाएं तरफ घर है ना, उसमें मैंने एक आदमी को देखा था। वो रात को अपनी छत पर बैठकर पढ़ा करता था। उसकी बहन ने बताया कि वो कराची में रहता है। पापा उसका एक बेटा भी था, छोटा सा। आज हमारे एक सर है, सच बिल्कुल उस आदमी से मिलते हैं। अगर मुझे ये पता ना होता कि वो कराची में रहता है तो मैं बिल्कुल यही समझ लेती कि शायद शाहिदा का भाई है। हो सकता है वही हो। लहजा तुम्हें ज़रा एहतराम से नाम लेना चाहिए। पापा ने उसकी तवील बात के जवाब में मुख्तसर जवाब दिया। वो जबरन खामोश रही, मगर घर आकर उसे रहा न गया। शाम को जब सोकर उठी तो सबसे पहले सीमा को रिंग किया। अरे सीमा, कमाल हो गया। मुझे पता है तुम्हारा शऊर अभी बहुत नापुख्ता है, ज़रा सी बात पर हैरान होती हो। सीमा ने नहायत इत्मीनान से उसका नफ्सियाती तज्जिया किया। सीमा, वो गाँव वाला दीपक पराशर है ना? अरे वो ही, दादाबा के घर के बराबर वाला। हमारे सर बिल्कुल उसमें मिलते हैं। आवाज़, चाल चलन। गालबन तुम चाल ढाल कहना चाह रही हो। सीमा ने दरमियान में बात काटी। हाँ हाँ वही, सच्ची चाल ढाल, शक्ल एकदम वही। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों बचपन में बिछड़े हुए हम शक्ल भाई हैं। इसीलिए कहती हूँ फिल्में कम देखा करो। सीमा ने फिर बात काटी। तुम देखती तो हैरान रह जाती। उसने फिर गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ा। कौन सी फिल्म? अरे फिल्म नहीं सर, हमारे लेक्चरर यानी प्रोफेसर। सीमा के बनने पर उसे ताव आ गया। अच्छा, फिर मेरा ख्याल है वही होंगे, मगर वो तो कराची मरीख पर तो नहीं है। हो सकता है यहाँ जॉब कर ली हो। सीमा ने ज़रा संजीदगी से बात की। अरे हाँ, ये तो ख्याल ही नहीं आया, लेकिन अगर वो शाहिदा के भाई होते तो मुझे पहचान न लेते।
انہوں نے تو کوئی نوٹس نہیں لیا۔ پہچان بھی جائیں بلکہ گئے ہوں گے تو بھلا تم سے کیا بات کریں گے؟ کیا گاؤں میں ان سے تمہاری دوستی ہو گئی تھی؟ خیر دوستی تو نہیں ہوئی تھی، سلام دعا تو ہوئی تھی نا۔ سلام کس نے کیا تھا؟ دعا کس نے دی تھی؟ سیما شرارتن بولی تب وہ اس کا مذاق سمجھ کر ہنس پڑی۔ اتنی گئی گزری تو وہ بھی نہ تھی کہ زبردستی اپنی پہچان کراتی پھرتی۔ وہ بھی خاموشی سے کلاس میں بیٹھی ان کا لیکچر سنتی رہتی، کبھی بھی ان کی سمت یا ان کی آنکھوں میں نہ دیکھتی، یہاں تک کہ اس کی بے اتنائی دیکھ کر بعض اوقات انہیں پوچھنا پڑ جاتا، مس آپ متوجہ ہیں نا؟ تب وہ بڑی دھیمی آواز میں کہہ دیتی، میں سمجھ رہی ہوں سر۔ یس دین آئی واز سیئنگ ویٹ۔ وہ بغیر کسی وقفے کے اپنا استادی کلام جاری رکھتی۔ وہ اس کے لیے اجنبی تھی تو وہ ان کے لیے اجنبی تر۔ جب سے یونینز ٹوٹی تھیں، طلباء و طالبات کی مصروفیت میں بہت کمی آ گئی تھی، لہذا وہ کبھی کبھار کوئی نہ کوئی فنکشن برپا کر لیتے تھے۔ فائنل والوں سے ان کی گفت و شنید ہوئی اور فنکشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وہ اس سلسلے میں بھاگی دوڑی پھر رہی تھی۔ چغتائی ایک چغتائی، وہ تم کل میرا پارکر 25 لے گئے تھے۔ اے چغتائی سنو، میرا پین دے دو، مجھے نوٹس بنانا ہے۔ وہ اوپر سے جھانک کر نیچے کھڑے چغتائی کو آوازیں دے رہی تھی، بی بی اس قدر شور مچانے سے بہتر ہے آپ اپنا مدعا نیچے جا کر ہی بیان کر ڈالیں۔ اس نے چونک کر دیکھا، 2-3 طالب علموں کے ہمراہ سر دارشکو کھڑے تھے۔ ساتھی طالب علموں کے سامنے اسے اپنی توہین سخت محسوس ہوئی۔ انہیں کیا حق ہے راستے میں جھاڑ پلاتے پھریں؟ اس کا خون ہی کھول اٹھا۔ صبح ہی سے آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہ لائبریری سے نکلی تو شام کے 5 بج چکے تھے۔ اس نے 4:30 بجے کا کہا تھا۔ ارسلان بھائی سے گاڑی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس پر مستضاد کے بوندا بندی تیز ہو گئی۔ ارد گرد کی ساری عمارتیں بھیگ کر ایک دم سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ گیٹ سے کچھ فاصلے پر ہراساں سی کھڑی تھی۔ کیا آپ کو کنوینس پرابلم ہے؟ دارشکو کو دیکھ کر اس کا موڈ کچھ اور ہی آف ہو گیا۔ میرے بھائی آتے ہی ہوں گے، اس نے لہجے پر قابو پا کر جواب دیا اور منہ موڑ لیا۔ غالباً آپ تو مسلم ٹاؤن میں رہائش رکھتی ہیں، کوئی نہ آیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ گھر والے مجھ سے یکسر غافل ہو جائیں۔ اسے خود پر جبر کر کے جواب دینا پڑ رہا تھا۔ اسی دم لاہور کی مخصوص آندھی طوفان میں گری بارش تیز تر ہو گئی۔ میں نے آپ کی تکلیف کے خیال سے کہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ دیکھیے موسم خطرناک ہے، باقی آپ کی مرضی۔ وہ خود وقت کی سنگینی کا احساس کر چکی تھی، خاموشی سے ان کے پیچھے ہو لی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ فائل سینے سے لگائے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ دوسری طرف سے آ کر بیٹھے اور گاڑی بڑھا دی۔ آپ سے میری استاد شاگرد ہی کا رشتہ نہیں بلکہ آپ کے آباء و اجداد سے پروسانہ مراسم بھی ہیں۔ مجھے آپ کی مدد کرنے کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ مراسم پہلے سے نہیں ہیں تو گویا یہ شاہدہ کے بھائی ہی نکلے اور یہ مجھے پہچانتے بھی ہیں۔ اس نے سوچا میرا گھر راستے میں پڑتا ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنے بیٹے کو دیکھتا چلوں، اس کی آیا آج کل بیمار ہے۔ انہوں نے سامنے دیکھتے ہوئے بڑی متانت سے پوچھا، جی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے ان کی سمت بڑے تفصیل سے دیکھا۔ براؤن سوٹ، سفید شرٹ، براؤن جوتے، میچنگ ٹائی، پن اور کف لنکس۔ وہ نقص سے درست مکمل طور پر ایک شہری ماڈرن مرد تھے۔ کسی انداز سے ان میں دیہات کی جھلک نہیں تھی۔ تعلیم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اس نے قائل ہو کر سوچا۔ یہ مثالیں تو میرے اپنے گھر میں موجود ہیں۔ میرے دادا معمولی پڑھے لکھے تھے، مگر میرے پاپا، میرے تایا چچا جو اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کر چکے ہیں، ان میں قطعی ان کے ماضی کی جھلک نہیں ملتی۔ گاڑی رک چکی تھی۔ سر میں بھی گڈو سے مل لوں؟ اس کے لہجے میں شناسائی اپنا یہ سر اٹھا کر بول رہی تھی۔ اچھا تو آپ کو میرے بیٹے کا نام بھی یاد ہے؟ ان کے لہجے میں پہلی مرتبہ رواداری کا انداز جھلکا۔ مجھے آپ کا بیٹا آپ سمیت اچھی طرح یاد ہے، اس نے بے تاثر آواز میں بتایا۔ گڈو سامنے شیڈ میں کھڑا غالباً اپنے باپ کی راہ دیکھ رہا تھا، فوراً لپکتا بھاگتا آیا۔ ابو آج بہت دیر کر دی، وہ بسور کر بولا۔ انہوں نے نیچے جھک کر اس کا رخسار چوم لیا۔ بس بیٹا کام زیادہ تھا، آپ نے کھانا کھا لیا؟ اور بیٹے یہ جو آپ کی آنٹی ہے نا، انہیں آپ نے ابھی تک سلام نہیں کیا؟ گڈو نے اسے بغور دیکھ کر بڑے پیارے سے انداز میں سلام کیا۔ ابو یہ آنٹی دادا با کے گھر پہ تھی ہے نا؟ بچہ انتہائی ذہین تھا، اسے ٹوٹ کر پیار آیا۔ بیٹے ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ کی آنٹی کو گھر چھوڑنے جا رہے ہیں، شام ہو گئی ہے نا، اور بارش بھی تیز ہے۔ ان کا انداز اس سے یکسر مختلف تھا جو وہ یونیورسٹی میں اپنائے ہوئے تھے۔ وہ مکمل طور پر ایک باپ نظر آ رہے تھے۔ بچے میں محو آنٹی کو ڈر لگتا ہے شاید۔ اچھا آپ مت ڈریے گا، بوا کہاں ہے؟ وہ کچن میں ہے۔ ابو آنٹی کو اندر لائیے، چائے نہیں پلائیں گے کیا؟ آپ تو سب کو چائے پلاتے ہیں۔ گڈو کا لہجہ معصومیت سے پُر تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ اس کی جانب پلٹے۔ نہیں سر شکریہ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے پھر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ کافی دیر خاموشی سے گاڑی چلاتے رہے۔ مس کومل آپ نے میری آج کی بات کا کافی برا مانا ہے۔ ایک استاد کی حیثیت سے میں اپنے شاگردوں پر اپنا کچھ حق سمجھتا ہوں۔ شاید آپ کو احساس نہیں
کہ آپ کی آواز کافی بلند تھی اور ساتھ کے ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر بخاری تھے۔ اب ان کے لیکچر ان کی شخصیت سے اچھی طرح واقف ہوگی۔ وہ میونخ اور آکسفورڈ تک میں لیکچر کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ ماحول کا انتشار یکسوئی کو متاثر کرتا ہے۔ میرا مقصد آپ کی انسلٹ نہیں تھا۔ میں نادم ہوں سر۔ وہ ساری قدورتیں بھلا کر ایک دم اچھی بچی بن گئی۔ دراصل کومل، میرا مطلب ہے مس کومل، انسان بنا وقار اپنی کوئی شخصیت نہیں رکھتا۔ دوسروں کے حفظ مراتب کا دھیان دراصل اپنے ہی وقار کا تحفظ ہے۔ عمر سے ہر آدمی میں وقار آ ہی جاتا ہے، لیکن جانے کیوں مجھے باوقار نوجوان پسند ہے، بلا تفریق لڑکے اور لڑکی کے۔ اور پھر یونیورسٹی اعلیٰ ترین تعلیمی ادارہ ہوتا ہے، یہاں طالب علم کو اس کے شایان شان نظر آنا چاہیے۔ میرا خیال ہے آپ بور ہو گئی ہیں۔ وہ بولتے بولتے لائن بدل گئے۔ وہ جو ان کی شفیق آواز کے سحر میں کھو گئی تھی چونک پڑی۔ نہیں سر، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کیسا اچھا بولتے ہیں آپ، آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی سر۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ بدستور سامنے دیکھ رہے تھے۔ ونڈ اسکرین پر وائپرز اور بوندوں کا رقص جاری تھا۔ شکایت تو مجھے اب بھی آپ سے کوئی نہیں۔ وہ شفقت سے مسکرائے۔ سر بائیں طرف موڑ لیں، وہ تیسرا بلاک سر۔ جی بس سر، آپ کو میری وجہ سے بہت پریشانی اٹھانی پڑی، یقین کیجیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ پلیز اندر آئیے نا، پھر کبھی صحیح، آپ نے خود دیکھ لیا، گھر پر میرا بیٹا منتظر ہے۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ ایمان سے سیما جان پانی ہونے لگتی ہے ان کے سامنے۔ اتنے بڑے لڑکے لڑکیوں سے اس طرح ڈیل کرتے ہیں جیسے سب کے ابا جان ہو۔ اور سیما، وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، یعنی ہم ان پر چھت پر سے جملے پھینکا کرتے تھے۔ اب تو مجھے سوچ سوچ کر شرم آتی ہے۔ کیا گلوری، کیا گریس ہے ان کی شخصیت میں۔ مجھ سے تو ان کے سامنے بولا بھی نہیں جاتا۔ سیما آئی ہوئی تھی اور کافی دیر سے کومل کے سر کی گزشتہ حجب اور حالیہ قصیدے میں توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر قصیدے کا پلڑا زمین سے جا لگا تھا۔ تم نے کہا نہیں اپنے گھر آنے کے لیے، آخر وہ ماموں جان کو جانتے ہیں؟ سیما نے اسے بغور دیکھ کر کہا تھا جس دن مجھے چھوڑنے آئے تھے پھر اندر؟ نہیں، ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اصرار اور سراسر فضول لگتا ہے۔ انہوں نے منع کر دیا، پھر میں نے کہا ہی نہیں۔ اس نے سچائی سے سب بات بتا دی۔ ارے وہ تو مجھے شروع دن میں سے پہچانتے ہیں، میں سمجھی بھول بھال کے تمہیں بھی دیکھا تھا، تمہیں بھی پہچان جائیں گے وہ نا۔ نہیں بھائی، مجھے تو صرف دیکھا تھا۔ دعا سلام تو تم سے ہی تھی۔ سیما نے ہنس کر اسے چھیڑا۔ مگر بیچارے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ خیر تو ہے، آج تم اپنے سر ہی کی باتیں کیے جاؤ گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نہیں تیرا ذکر ہی صحیح۔ ارے نہیں توبہ، ان کے متعلق ایسا سوچنا بھی بات، اور تمہارے متعلق۔ سیما نے پھر اسے چھیڑ کر کوئی بھید لینا چاہا۔ نہیں سیما، اتنی چھوٹی باتوں میں اتنے بڑے انسان کو نہ لاؤ۔ وہ از حد سنجیدہ تھی۔ سیما حیران رہ گئی۔ 3 دن ہو گئے تھے سر یونیورسٹی نہیں آئے تھے، تب وہ جلد ہی یونیورسٹی سے چلی گئی۔ بعض اوقات انسان صرف دل کے احکامات سنتا ہے۔ ایک بوڑھی سی عورت اسے برآمدے میں ہی ٹکرا گئی۔ اماں، سر ہیں گھر پر؟ میرا مطلب ہے آپ کے صاحب۔ ہاں پتر، میرے نال آ جاؤ۔ اونا دا جی چنگا نہیں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اے جرا اے کمرہ، ادھر چلے جاؤ، پڑھنا ٹھہرو۔ حالا میں پوچھ لوں نا کہ یہ تہاڈا پتر، نام کیا ہے تمہارا؟ جی کومل۔ بڑی بھی اندر چلی گئیں، پھر جلد ہی دروازے پر نمودار ہو کر بولی، آ جاؤ بی بی۔ تب وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وائٹ بیڈ شیٹ والے وسیع بیڈ پر سرخ کمبل اوڑھے سر نیم دراز تھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ نہ وہ حیران ہوئے نہ کچھ استفسار کیا، ہاں صرف اس کا حال پوچھا۔ کیسی ہیں بی بی آپ؟ سر میں تو آپ کا حال پوچھنے آئی ہوں۔ وہ بچوں جیسی خجل سی مسکراہٹ سجا کر بولی، ویسے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسے ہی، موسم کا اثر ہے، آپ بیٹھے تو صحیح۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ویسے سر مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، آپ کچھ خیال نہ کریں۔ وہ صاف گوئی سے گویا ہوئی۔ ارے نہیں مس کومل، آج کل تو ویسے بھی بیمار کی عیادت کرنا ایٹیکیٹس میں شامل ہے، لیکن سر میں نے یہ سب ایٹیکیٹس کے تحت نہیں کیا، میرا دل چاہا تھا۔ بہت اچھا دل ہے آپ کا، وہ سادگی سے مسکرائے۔ اسی دم بوا ٹرالی سمیٹ اندر داخل ہوئی۔ اسے آئے ہوئے 20 منٹ ہوئے تھے۔ ارے اماں، یہ آپ نے کیا تکلیف کی؟ سر میں چائے نہیں پیوں گی۔ کیوں بھائی، یہ تو عام سی چیز ہے۔ سر مجھے شرم آتی ہے آپ کے گھر میں آپ کے سامنے اس طرح چائے پیتے ہوئے۔ بوا انہیں ڈرائنگ روم میں لے جاؤ۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے سر، میں نے کبھی اپنے کسی استاد کے ہاں چائے نہیں پی۔ ارے بھائی، کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ بناتی ہو؟ آپ نے تو ابھی بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، لے لیجئے۔ شاباش، اور ایک کپ مجھے بھی بنا کر دیجئے، آپ تو بہت اچھی بچی ہیں۔ تب وہ بے بسی ہو گئی۔ وہ انہیں چائے کا کپ تھمانے ان کے قریب گئی تو ان کی گود میں ایک تازہ ترین انگلش ناول تھا، پرسوں ہی لائبریری میں آیا تھا۔ سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات کہوں؟ جی ضرور۔ وہ بیڈ کی برش سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔
سر اس کی چھپائی بہت باریک ہے، آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، ذہنی تھکن پہلے کیا کم ہے، اتنی باریک چھپی ہوئی کتاب آپ کے ذہن پر اور بوجھ ڈالے گی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اس کی سمت غور سے دیکھا۔ ذہنی تھکن کہنے کا انداز کچھ عجیب سا لگا تھا، ہمدردی بھی نہیں تھی، ترس بھی نہیں تھا، ترحم بھی نہیں تھا۔ میری ذہنی تھکن یہ میرے دل سے گزر کر اب ذہنی دروازوں میں براجمان ہے، میں کھوکھلا نہیں ہوں، میرے اعصاب فولادی ہیں۔ یہ بچوں جیسی باتیں کرنے والی لڑکی میری آگے ہی کے دروازوں پر چوکیداری کرنے لگی ہے، کیا یہ واقعی اتنی حساس اور گہری ہے؟ میں کچھ کروں، کچھ ظاہر کروں، یہ میرے اصل میں جھانکنے کی اہلیت رکھتی ہے؟ نہیں، یہ میرا وہم ہے، یہ کھلنڈری معصوم سی لڑکی ہے۔ گڈو نہیں آیا ابھی تک، وہ آپ سے بہت باتیں کرتا۔ انہوں نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ جی مگر اب میں چلتی ہوں، دیر ہو جائے گی۔ اچھا سر، خدا حافظ۔ کومل، تمہیں اس طرح خیریتیں دریافت کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ماموں ممانی کو تو کم از کم بتا دیا کرو، جس دن بھی کوئی خاص بات ہو جاتی وہ بتانے پہنچ جاتی، بقول چھوٹی خالہ ہلکے پیٹ کی۔ بتا تو دیا تھا، اب سیما کا درس بھی سننا پڑ رہا تھا۔ ارے یہ تو اتفاق تھا، راستے ہی میں پڑتا ہے ان کا گھر۔ مجھے ایسی غیر معمولی لوگوں سے مل کر عجیب سی خوشی ہوتی ہے، دکھ جن کے روم روم میں پلتے ہیں، اور یہ لوگ مگر اسی طرح ہنستے مسکراتے ہیں، اپنی زندگی کو کسی حادثے کا محتاج نہیں بناتے۔ ایسا لگتا ہے دکھ اور حادثے ان سے ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو رہے ہوں۔ مجھے امپریس کرتے ہیں ایسے فولادی اعصاب رکھنے والے لوگ کہ کوئی حادثہ ان کے مقاصد، ان کے معمول پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ دکھ ٹٹولتے ٹٹولتے کہیں دکھ بانٹنے نہ بیٹھ جانا۔ سیما نے ایک گہرا مذاق کیا۔ کیا حرج ہے؟ وہ بھی مسکرا کر بولی۔ تمہارا مطلب ہے؟ سیما نے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ ارے میں تو مذاق کر رہی ہوں، ان کے سامنے تو عام سی بات کرنا کٹھن مرحلہ ہے، اس قسم کی بات کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی، بلکہ تمہاری جگہ کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو میں بہت برا مانتی، پر مجھے پتا ہے تم مجھے اچھی طرح سمجھتی ہو۔ سیما اپنے بارے میں اس کا خیال جان کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوئی۔ پگلی، تیرے سر جیسے بھی کم ہی ہوتے ہیں، اور تجھ جیسے بھی صاف سادہ سچے اور محبت کار۔ سیما، میں نے اکثر سوچا ہے آخر وہ کون پتھر دل عورت تھی جو سر کی قدر نہ کر سکی، اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کر چلتی بنی۔ توبہ ہے کومل، سر کوئی دوسری بات تمہارے پاس نہیں ہے؟ سیما، تم کیوں اس قدر چڑتی ہو ان سے؟ بھائی مجھے کیا کہ چڑتی پھروں، مجھے تو تمہیں دیکھ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ بھائی اور دوست میں نے بنائی نہیں یونیورسٹی میں، سر سے ہی بات چیت ہو جاتی ہے، وہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ مجھے تو اب ویسے بھی پڑھائی سے فرصت نہیں ملتی، انگلش میں ایم اے کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے انگلش میری ذرا کمزور رہی ہے۔ سیما کی بات چیت تو کافی عرصے سے چل رہی تھی، اب اچانک ہی شادی کا مرحلہ آ گیا۔ کومل تو سب بھول بھال کر شادی کے انتظامات میں لگ گئی۔ 20 دن پہلے ہی پھپھو کے ہاں جا پہنچی تھی، کپڑوں زیورات کی شاپنگ، جوڑوں کی ٹکائی، شادی میں پہننے کے لیے اپنے ملبوسات کی تیاری، یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی۔ سیما، عطا بھائی نے تو تمہیں بتایا ہوگا ہنی مون کہاں منائیں گے؟ ارے میں کب ان سے ملی ہوں جو آنے والے دنوں کے پروگرام مرتب کرتے ہیں؟ دیکھو اگر باہر نہ جا سکو تو چترال چلی جانا۔ وہاں کیا ہے؟ کیا ہے؟ ارے قدرتی حسن ہے، سادگی ہے، خوبصورت لڑکیاں ہیں، باقی تو سب تو ٹھیک، مگر یہ خوبصورت لڑکیاں، بھائی علی بھائی، عمر بھائی، ارسلان بھائی، آخر کب تک اس طرح رہیں گے؟ ان کے لیے پسند کر لینا۔ چترالی لڑکیاں؟ سیما نے جھلا کر پوچھا۔ ہاں بھائی، انہیں تو کوئی پسند نہیں آتی، آخر ہم بہنوں کا بھی کچھ فرض ہے۔ اگر سن لیا نا ان لوگوں نے تو کہیں تمہیں ہی کوئی نسواری پٹھان کے پلڑے نہ باندھ دے۔ خیر، انہیں یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت کہاں، مگر بھائی میرا خیال ہے بھابیاں خوبصورت ہونی چاہیے، ایک طرح کا ڈیکوریشن پیس ہوتی ہیں گھر میں۔ تمہاری تو ذہنی رو بھٹک جاتی ہے منٹ میں۔ سیما واقعی چڑ گئی۔ ارسلان بھائی دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں محترمہ؟ آپ کی شادی کرا رہی ہیں؟ ایسی اہم باتوں کا خیال تم لوگوں کو دیر ہی میں آتا ہے؟ یہ تو پوچھ لیں بھابی کسے بنا رہی ہیں؟ کسے بنا رہی ہیں محترمہ؟ وہ بھی شرارت کے موڈ میں تھا۔ کسی چترالی حسینہ کو؟ کیا آکسفورڈ کی تعلیم یافتہ ہے؟ لو سن لو اپنے بھائی کے خیالات۔ سیما نے کومل کو چھیڑا۔ انہیں تو یہاں کی یونیورسٹی میں پڑھی گئی مصوفہ بھی قبول نہیں، ڈائریکٹ آکسفورڈ پہنچتے ہیں۔ ان کے پہنچنے کی بھلی چلائی، وہ منہ بنا کر بولی۔ آکسفورڈ ٹٹولنے میں بھی 30-40 ہزار کا بجٹ بیٹھے گا، کوئی چترالی قبول کر لیں تو 4-5 ہزار میں چھوٹ جائیں گے۔ سیما، مجھے تو خوف سا محسوس ہو رہا ہے، یہ تو واقعی سنجیدہ ہے۔ تب وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مان لیا، بہت استاد ہیں، میں تو سوچ رہی تھی ان باتوں میں بہک کر اپنی پسند بتا دیں گے، مگر مان لیا بھائی، مان لیا۔ چلیں خیر، اتنا تو پتہ چل گیا کہ محترمہ آکسفورڈ میں پڑھ رہی ہیں۔ کون؟ ارسلان گڑبڑا سا گیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بتا دوں گی امی کو، ہو جائے گی آپ کی مشکل آسان۔ کیا بتا دو گی؟ یہی کہ بھائی جان کی پسند آکسفورڈ کے تعلیمی بیڑے میں محفِ سفر ہے۔ ارے غضب خدا کا، ارے بھائی وہ آکسفورڈ وغیرہ میں نہیں پڑھ رہی، بلکہ وہ تو ہو
कोमल और सीमा ने तालियां बजाई। जल्दी बताइए। शाबाश, हाँ तो फिर क्या नाम है? अरसलान अपनी हमाकत पर माथा पीट कर रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इस कदर तेज़ हो। बता दूंगा मैं खुद ही अम्मी को। वो खज्जल सा वहाँ से चला गया। अरे कोमल, ईमान से बहुत तेज़ हो, इतनी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, अब मैं बहुत संजीदा हूँ भाईजान की शादी के सिलसिले में। सबके घरों में शादियाँ हो रही हैं, बस हमारा ही घर। तुम अपनी क्यों नहीं करा लेती? अभी हमारा वक्त नहीं आया, उसने सर झुकाकर धीमे से मुस्कुरा कर कहा। और वो अफजाल वाले तो बहुत पीछा ले रहे हैं, मगर वो तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं कोमल। अगर कोई तुम्हारी कुर्बतों में खुशी महसूस करता है तो उसे खुशी दे देनी चाहिए। सीमा, हो सकता है कोई इससे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, कोई इससे ज़्यादा हमारी ज़ात से खुशी महसूस कर सकता हो। वाइस्तगी से गोया हुई थी। तभी लड़कियों का रेला अंदर आ गया। सब पीले कपड़ों में थी। आज सीमा की माइयों की रस्म थी। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है गोया बुद्ध मत को फिर से अरूज हासिल हो रहा है। तुमने अपने सर क्यों नहीं मुंडवाए? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। तुम्हें साथ लेकर मुंडवाएंगे, रीना ने जलकर कहा। तुमने क्यों नहीं बदले कपड़े अभी तक? सीमा बाजी भी इसी तरह है। अरे मैं नहीं पहनूंगी ये यूनिफॉर्म। अरे भाई, सिर्फ सीमा को ही पहनने चाहिए थे ये पीले कपड़े। मुझे तो तुम सबकी नीयत में खोट नजर आ रहा है। क्या सीमा के देवर वगैरह भी जवान है? क्यों भैया? जी नहीं, सब पहनते हैं, अच्छा लगता है। बिना ने मुंह बनाकर कहा। क्या अच्छा लगता है? मुझे तो लगता है बदुआ का मनाजरा शुरू होने वाला है। अच्छा बस करें, हमें पता है आपकी हिस्ट्री में मालूमात अच्छी है। जल्दी करें, सईदा खाला कह रही हैं, फिर शाम बहुत हो जाएगी। बिया ने जल्दी से कहा। थोड़ी देर बाद सीमा की माइयों की रस्म अदा की गई। सीमा लाल दुपट्टा सर पर डाले सर झुकाए बैठी थी। जैसे ही उसे कमरे में लेकर जाने लगे, एक पड़ोस की बड़ी भी मख्फी आवाज़ में मिनमनाई। अरे सीमा से छोटियों को इस पड़े पर बिठाओ, इस पटरे पर बिठाओ होगा। अल्लाह सेहरे के फूल जल्दी खिलाएगा। लो और सुनो, सीमा पटरी से उतर गई है तो इसका मतलब है हम सब ही। कोमल बात अधूरी छोड़कर खिलखिलाई तो सभी हंस पड़े। शादी के थका देने वाले हंगामों से फरागत पाकर उसने काफ़ी दिनों बाद यूनिवर्सिटी में कदम रखा। वो कॉरिडोर से गुजर रही थी कि सियाह गाउन में मलबूस सर दारुशिको नजर आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत तो ठीक रही बीबी? काफ़ी दिनों बाद नजर आई। जी हाँ सर, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मेरी कज़न की शादी थी, इसमें मसरूफ़ रही। उसने बहुत मुअद्दब होकर कहा। अब तो पढ़ाई होगी ना? बिल्कुल सर। आइए फिर, मैं क्लास लेने ही जा रहा हूँ। वो उनके साथ साल चलने लगी। आपको बहुत संजीदगी से स्टडी करनी चाहिए। एक हफ्ते बाद सेमेस्टर्स शुरू हो गए हैं। जी सर। शादियाँ वादियाँ तो होती रहती हैं। अब पूरे 16 दिन गैर हाजिर रहीं। वो दिल ही दिल में हैरान हुई। सर क्या दिन गिनते रहे थे? उसे अपनी अहमियत का एहसास हुआ और एक अनजानी खुशी सी, साथ इस बात का खौफ भी कि ये 16 दिन का गैप कैसे पूरा करेगी। सर जी, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूँ? जी ज़रूर कहिए। सर, गुज़िश्ता लेक्चर्स के बारे में अगर मैं आपसे मदद लूँ तो? बसदे शौक, लेकिन आप जानती हैं मैं 4 बजे यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ। इस दौरान अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। अगर इस दौरान मेरी क्लासेस ना हुई फाइनल में, सर अगर मुझे सख्त प्रॉब्लम का सामना हो तो घर आ जाऊँगी। आप ख्याल तो ना करेंगे? जी नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपसे तो मुझे ताल्लुक़ हमसायगी का भी पास है। वो जाने क्या सोच कर झीम कर मुस्कुरा दी। 15 दिन तक तो वो नए लेक्चर्स से मुतलिक तैयारी करती रही। उसके बाद अम्मी से इजाज़त लेकर अरसलान के हमरा उनके घर चली आई। अरसलान सिर्फ ज़रा देर बैठा, ये सोचकर और भी जल्दी उठ गया कि इसका हर्ज हो रहा है। उनके बेडरूम में ही उन्होंने क्लास लगा ली। बिना कोई फालतू बात वो तदरीस में मशगूल हो गए। धीमा धीमा दिल में उतरता लहजा, हर बात इस अंदाज में समझाते थे कि बिल्कुल आसान लगने लगे। वो कोई सवाल उठाती तो उसे बिल्कुल मुतमिन कर देते। स्याह शलवार सूट में वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गए थे। खुदा ने मुकम्मल तौर पर मर्दाना हुस्न और तलीमी सलाहियत से नवाजा था। अपनी ज़ात में बेपनाह ग्लैमर रखते थे। जब वो बायरन और मोहब्बत पर बात करते तो ये बात उसके कल्ब को गुदगुदाने लगती। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे मुकम्मल बात, सबसे हसीन चीज़ मोहब्बत है। सर, मोहब्बत एक लाफ़ानी जज्बा है। फ़ानी जज्बात और फ़ानी इंसान इससे किस तरह इंसाफ कर सकते हैं? देखिए बीबी, इंसाफ इंसाफ कमाल में तो कहीं नहीं मिलता। रही मोहब्बत की बात, तो ये जज्बा दो इंसानों के दरमियान एक पुल की तरह काम करता है। बीबी, मोहब्बत करता हो या करती हो या करते हैं, मोहब्बत कहीं नहीं जाती, मोहब्बत महसूस की जाती है। जो कही जाती है वो मोहब्बत नहीं होती। एहसास के बगैर कोई जज्बा मुकम्मल नहीं। मोहब्बत के जज्बे के तहत कई एहसासात इस ज़मन में आ जाते हैं। मोहब्बत के लिए करना नहीं लगाते, होना लगाते हैं।
جب محبت خاموشی کے پل صراط پر سفر کر کے دوسرے ذی نفس تک پہنچتی ہے تو دوسرا اس احساس کو خود بخود دل میں جذب ہوتے محسوس کرتا ہے۔ پھر جب ادھر سے سفر شروع ہوتا ہے تو انصاف بھی شروع ہونے لگتا ہے۔ شدید عمل اور شدید رد عمل، یہ قدرت کا عطیہ ہے، بے بہا عطیہ۔ انسان اسے بیان کرنے میں انصاف نہیں کر سکتا۔ مختصراً یوں کہہ لیجئے، محبت بڑی ہے اور انسان چھوٹا۔ وہ سحر زدہ سی ان کی حسین گفتار میں کھوئی ہوئی تھی۔ سر، اگر کوئی کسی پر یہ ظاہر کرنا چاہے کہ وہ اس کی محبت بہت زیادہ ہے تو اس کی شدت، کیپیسٹی ظاہر کرنے کا معیار، پیمانہ، محبت ایک قیامت ہوتی ہے بی بی۔ اس قیامت کا رد عمل شدید بی بی، اس کی شدتیں دوسری طرف محسوس کر لی جاتی ہیں اور یہ رد عمل ہی ایک پیمانہ ہے۔ گفتگو نصاب سے خارج ہو چکی تھی۔ اس کا احساس دونوں ہی کو کافی دیر بعد ہوا۔ پھر وہ دوسرے موضوعات کی طرف متوجہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے بعد ارسلان لینے آ گیا تھا۔ پھر نصابی باتوں کے بعد اس نے ایک دن ہمت کر کے نہایت ذاتی سوال کر ڈالا، سر، آپ کا بیٹا اپنی امی کی کمی کو بہت محسوس کرتا ہوگا۔ محسوس کرنے کے لیے انسان کے پاس کیا کچھ نہیں۔ اگلے ہفتے میں گاؤں جا رہا ہوں، فیصلہ ہو جائے گا اس مرتبہ۔ جی سر۔ جی ہاں، فیصلہ یعنی میری بیوی میرے پاس آ جاتی ہے یا نہیں، یعنی وہ میرے پاس آنے کے لیے آمادہ ہے کہ نہیں۔ سر، وہ کیوں آمادہ نہیں؟ ادلے بدلے کی شادی کے مسئلے ہیں۔ آپ میری بہن شاہدہ سے تو مل ہی چکی ہیں۔ شاہدہ کے شوہر نشہ کرتے ہیں، ایک بار اس پر قاتلانہ حملہ بھی کر چکے ہیں۔ وہ گھر آ گئی تو میری بیوی کو بھی بلوا لیا گیا۔ ذہنی ہم آہنگی تو ہمیں بھی نہیں تھی۔ جس وقت مجھے خود ساختہ رسموں کی سزائے موت دی گئی اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ یہ بچپن کی شادی تھی۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، میرا ایک آدرش تھا، مگر اس جگہ میں بھی مجبور ہو چکا تھا۔ میرے والدین شاہدہ کو بھیجنے پر راضی نہیں تھے۔ یہی حال اس مرتبہ فیصلہ ہو جائے گا، خدا کرے ہو جائے۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر ہے۔ آپ کا خیال ہے آپ کی بیگم آ جائیں گی؟ میرا خیال ہے لوگ بسانے کی باتیں کریں گے اور خدا کرے یہ معاملہ سلجھ جائے گا۔ باقی ماندہ زندگی اختلافات کے ہمراہ گزر جائے گی۔ سر، میں اسے ایک سزا سمجھ کر قبول کر چکا ہوں۔ سر، آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا میں نے آپ کی پرسنل لائف؟ ارے نہیں بی بی، میرے تمام کولیگز کو میرے بارے میں پوری طرح علم ہے۔ مجھے چھپ چھپا کر زندگی گزارنے کا انداز پسند نہیں۔ مجھ سے متعلق تمام افراد کو علم ہے۔ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، ایک غریب کسان کا بیٹا ہوں، یعنی سیلف میڈ آدمی ہوں۔ میرے والدین کا اصرار ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، لیکن میں کوئی جذباتی قدم اٹھانا نہیں چاہتا کہ کل کو آخر میں اپنے باشعور بیٹے کے سامنے جواب دہ ہوں گا کہ ماں جاہل ہو، پڑھی لکھی بچوں کو عزیز ہوتی ہے۔ آپ دعا کیجیے گا میرے بیٹے کو اپنی ماں اور باپ یک وقت حاصل رہیں۔ جی سر، ضرور، اس نے آہستگی سے کہا۔ والدین کے خیال میں ان کے حکم سے سرتابی کر رہا ہوں، اس لیے وہ سزا کے طور پر میرے پاس نہیں رہتے۔ سر، آپ کو اپنی بیگم سے بہت محبت ہے؟ اس نے ذاتیات میں مداخلت کی حد پار کر دی۔ شاید کہ وہ میرے بچے کی ماں ہے، انہوں نے مبہم سا جواب دیا۔ سر، آپ کو کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ تب وہ مسکرا دیے، بولے کچھ نہیں۔ پھر سر دارالشکوہ 1 ہفتے کی رخصت پر چلے گئے اور اس کا یہ ہفتہ بے چینی کے عالم میں گزرا، ایک ایسی بے چینی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور جب 1 ہفتے بعد سر یونیورسٹی میں نظر آئے تو اس نے بڑی گہری نظروں سے ان کا جائزہ لیا، مگر ان کے چہرے پر صفائی شفقت کے کوئی تاثر نہ تھا، نہ خوشی کا نہ دکھ کا۔ اپنے معمول کی طرح مصروف تھے، کوئی انداز بدلا ہوا نہ تھا۔ یونیورسٹی میں سر کے ساتھ وہ بات پیدا نہیں ہو پاتی تھی جو گھر میں ہوتی تھی، لہذا اس کی ہمت نہ پڑ سکی کچھ پوچھنے کی، نہ ہی ان کے گھر جا سکی۔ نہ کوئی بہانہ تھا، نہ کوئی اتفاق ہوا۔ یوں ہی خاموشی سے 1.5 ماہ گزر گیا۔ پھر چھٹیاں ہو گئی، وہ گھر میں مصروف رہنے لگی۔ بنا کسی کام کے اس کا حوصلہ ہی نہ ہوتا تھا کہ ان کے گھر ہو آئے۔ سر کو بھی کبھی کبھار آ جانا چاہیے، آخر ہمارے گھر والے انہیں جانتے ہیں۔ اس نے رات کو یوں ہی برسبیل تذکرہ ذکر چھیڑ دیا، جس پر پاپا نے سرسری انداز میں بتایا تھا کہ ان کے والد ہماری زمینوں پر کام کرتے رہے ہیں۔ پاپا، پھر سر آپ سے ملنے کیوں نہیں آئے کبھی؟ مرضی ہے بیٹی، ہو سکتا ہے کلاس ڈیفرنس کا کمپلیکس ہو، مگر پاپا، سر تو خود اعتماد ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد محنت کش ہیں، میں ان پر شرماتا نہیں، فخر کرتا ہوں، اور پھر وہ خود بھی اب معزز شہری ہیں۔ اچھی اولاد کی یہی پہچان ہے کہ وہ والدین کی قدر کرتی ہے۔ انہوں نے بیٹی کو محبت سے دیکھ کر پوچھا، تو پاپا آپ بھی کبھی ان سے مل آیا کریں۔ بیٹا، مصروفیات کس قدر ہیں تم جانتی ہو، بہرحال کوشش کروں گا کہ کبھی کبھی مل آیا کروں۔ اب تو خوش؟ وہ بچوں کی طرح بے ساختہ مسکرا دی۔ یونیورسٹی کھل جانے پر وہ ایک دن ہمت کر کے ان کے گھر چلی آئی۔ وہ لان میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت دنوں بعد آئیں۔ بس سر، جان بوجھ کر نہیں آئی کہ آپ بھی سوچیں گے روز روز کیوں آنے لگی ہوں۔ وہم ہے آپ کا، میں غیر اہم باتیں نہیں سوچتا۔ گڈو اسے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوا۔ ابو، جب بھی آنٹی آتی ہیں میں سمجھتا ہوں امی آ گئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا امی اچانک آ جائیں گی۔
मगर हर मर्तबा आंटी होती हैं। गुड्डू मायूसी से बोला और गुड्डू की मासूमाना बात में उसे अपनी खोज का सुराग मिल गया। वो सब कुछ जान गई थी, लिहाजा उसने ये जिक्र ही नहीं छेड़ा। आज फरवरी है, गुड्डू की बर्थडे। ओ सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे मालूम होता तो कोई गिफ्ट ही ले आती। आया ने इसके लिए बहुत एहतमाम किया है। अगर आप इस खुशी में शरीक होंगी तो बहुत खुश होगा। सर, बिन बुलाई मेहमान हूँ मैं तो। अरे, आप मेहमान कब रही हैं? इस घर की फ़र्द की तरह हैं। वो अंदर आए तो गवर्नेंस ने खूबसूरती से मेज़ सजा रखी थी। केसर प्लेट पर नूरजहाँ फैज़ की खूबसूरत नज़म गा रही थी। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तुझे मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। यूं ना था, मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। अबू, कितना प्यारा केक है ना? गुड्डू ने खुशी से कहा। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं विस्ल की राहत के सिवा। आंटी, आप यहाँ आ जाएं, देखें मैं एक फूंक में चारों मोमबत्तियाँ बुझा दूंगा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अबू, बुझा दूँ मोमबत्तियाँ? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। जी बेटा, बिस्मिल्लाह। मुझसे पहली सी मोहब्बत। अरे भई आया, ज़रा इसकी आवाज़ आहिस्ता कर दो, उन्होंने आया से ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा। थोड़ी देर बाद वो और दारुशिको तन्हा रह के। आज उसे कोई बात नहीं सूझ रही थी। सर, आपका नाम किसने रखा था? मेरे चचा, वो गांव में हेड मास्टर थे। हिस्ट्री से उन्हें ख़ास शगफ था। हमारे घर में सिर्फ मेरा नाम उन्होंने रखा था, दारुशिको, यानी अजीमुशान घर। फिर वो खफीफ हंसी हंस पड़ी। यानी औकात अजीमुशान घरों में बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है, क्यों मिस कोमल? आपके अंदर तो सन्नाटा नहीं होना चाहिए सर। अगर अमल नहीं तो कम अज़ कम रद्द अमल की अलामत तो होंगी आपके अंदर। अजीबोगरीब जुमला उसकी ज़ुबान से फिसल पड़ा। वो बेतहाशा चौंक गए। लम्हाती सन्नाटा छा गया। मिस कोमल, मैं एक वजीह ज़हन शख्स हूँ। हर एक बात सुनने का हौसला है मुझ में। मैंने अपने माहौल से इस तरह पीछा छुड़ाया है जिस तरह आग में घिर जाने के बाद कोई शख्स दीवाना वार बचाव की कोशिश में लग जाता है। मुझे साफ बातें करने वालों से मिलकर बेहद खुशी होती है, मगर याद रखिए, बाज़ औक़ात इंसान से गलत फैसले सरजद हो जाते हैं। आप बहुत मासूम हैं, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। सर, दो अफराद के दरमियान जज्बों का पुल तामीर हो जाए तो जज्बात पूछ कर राह चलते हैं। कोई मुझे ये इल्ज़ाम दे कि मैंने एक मासूम लड़की को बरगलाया है तो मैं ये बात सुनने का ज़र्फ़ नहीं रखता। दो वसीउ ज़हन रोशन दिमाग अफराद एक दूसरे से किस कदर बड़ी बात कह के थे जिसका तसव्वुर आम लोग कर भी नहीं सकते, और दोनों अपनी जगह बदस्तूर थे। थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ी हुई। अच्छा सर, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, इनोसेंट गर्ल। उन्हें सिगरेट मुंह से निकाल कर आहिस्तगी से कहा। वो मुकम्मल तौर पर ख़ास लड़की नहीं थी। वो अपने रफ्ता की कैद से आज़ाद लड़की नहीं थी। उस दिन उसने खुदा मालूम किन इल्हामी कैफियत में घिर कर उनसे बहुत कुछ कह तो दिया। फिर उस दिन के बाद वो उनके दौलत कदे पर जाने की हिम्मत न कर सकी। शायद उन्होंने उसे मायूस किया था। अगर वो गैर मामूली लड़की थी तो उसका रद्द अमल भी रिवायती नहीं होना चाहिए था। अगर मेरे यहाँ अमल है तो उनके यहाँ रद्द अमल क्यों नहीं? इंसाफ शुरू क्यों नहीं हुआ अभी तक? उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मिस कोमल कभी घर आइए, या आप इतने दिन क्यों नहीं आई। ना उन्होंने कभी मेरे घर आने की तमन्ना ज़ाहिर की, जबकि पापा तो एक दो मरतबा मिल भी आए थे। आपसे तारुफ यूनिवर्सिटी का मरहून मिन्नत नहीं है सर। मौज का मोर से वास्ता एक बहाव ही का मरहून मिन्नत होता है। बहाव तो कब का जारी था, अब तो बस हलचल बढ़ी है। प्रीवियस ख़त्म हो चुका था, वो फाइनल में पहुंच चुकी थी। घर भर को उसकी शादी की फिक्र होने लगी, मगर वो बदस्तूर टाल रही थी। सबको तशवीश सी हो गई थी। एक रोज़ अम्मी ने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है? आखिर कोई वजह भी तो है जो हर मौजूद रिश्ता तुम्हें पसंद नापसंद होता है। नहीं अम्मी, कोई वजह नहीं, बस मैं यकसुई से पढ़ना चाहती हूँ। खैर, यकसुई तो तुम्हें हासिल रहेगी, शादी तो पढ़ाई के बाद ही होगी। बस अम्मी, अभी आप मेरी शादी को रहने दें, भाईजान की कर दें, आखिर उनकी शादी भी तो होनी है, सभी की होनी है, मगर सबका ख्याल है पहले तुम्हारी होनी चाहिए। मगर अम्मी, मेरा ये ख्याल नहीं है, प्लीज़। अपनी पसंद से करना चाहती हो, कौन लोग हैं? वो उसे टटोलने पर उतर आई। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, आप वहम ना करें। उसने माँ से निगाह चुराई। ठीक है, कर लो तुम अम्मी, रोक लेंगे कोई अच्छा रिश्ता, वो कहकर चली गई। उसने सर थाम लिया। किस्मत और पसंद एक दूसरे की दोस्त हों, ज़रूरी तो नहीं। एक शाम वो सोकर उठी तो सुंबल ने बताया कि उसके कोई सर आए हैं अभी अभी। वो एकदम चौंक पड़ी। सर? वो थोड़ी देर बाद स्याह कड़े हुए सूट में मलबूस हैरान सी खड़ी सरदार शिको को देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आखिर वो गोया हुई।
वालेकुम अस्सलाम। बहुत हैरान हो रही हैं? जी, वक्त को सलाम कर रही हूँ। किस अंदाज में मेहरबान हुआ है। इतना तो अहम नहीं हूँ। अपने बारे में सारे फैसले खुद ही नहीं करने चाहिए सर। आज आपको कैसे इधर का ख्याल आ गया? मैंने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया था कि मुझे भी चले जाना चाहिए, वरना शायद आप कभी ना आएंगी। इतनी अहम हूँ सर। उसकी आंखें भीग सी गई थीं। दिनों का कर्ज था शायद। उन्होंने सोफे के पुर से टेक लगाकर मबहम सा जवाब दिया। उसी दम सुंबल दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। फ़ौरन पहचान गई हूँ आपको। शाहिदा के भाई हैं ना आप? नौकर ने मुझे बताया कि अपिया के कोई सारा हैं। मुझे नहीं मालूम था कि आप हैं। शाहिदा कैसी है? जैसी आप देख कर आई थी। उसने संभल कर इशारा किया कि वो इस किस्म की बातें ना करे। वो एकदम खामोश हो गई। वालिद साहब कहाँ हैं आपके? अपने काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हुए हैं, सुंबल ने जवाब दिया। और आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? उन्होंने सुंबल से पूछा। फर्स्ट क्लास, उसने खुश होकर कहा। 1 मिनट, मैं अभी आई। सुंबल उठकर गालबन चाय के लिए गई थी। आप काफ़ी नाराज़ मालूम होती हैं। पहले से मरासम मालूम महसूस नहीं होते? मरासम तरफ़ैन के ताल्लुक का नाम होता है सर। अकेला शख्स ये बार नहीं उठा सकता। आपको क्यों क्या एहसास हुआ कि आप अकेली हैं? उनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता हो गई। घर में तो आप और ये घर में तो आप मुझे सर ना कहा करें। असल में नफाक महसूस होता है। उनकी आवाज़ बदस्तूर धीमी थी। आपका नाम लेने का कभी हौसला ना होगा शायद। उसने नज़रें झुकाकर कहा। रही असल की बात तो पहले मुझे टूट कर यकीन दिला दीजिए। उसकी आंखों के गोशे अपनी पर्दापोश महरूमियों पर भीगने लगे। अगर यकीन की छत 4 सतूनों पर खड़ी होती है तो मेरी आमद को 4 सतून समझ लीजिए। इतनी सुस्त रवि अच्छी नहीं होती सर। बाज़-औक़ात बहुत देर हो जाती है। देर हो तो नहीं गई? उन्होंने सिगरेट के धुएं से पार उसे कनखियों से देखा। वह खामोश बैठी हाथ मसलती रही। कोमल, मुझे वाहमों के हमरा रुखसत न कीजिए। उसी दम सुंबल ट्रॉली के हमरा अंदर आ गई। अरे गुड़िया, तुमने क्यों तकलीफ़ की? उन्होंने अपनी मखसूस शफ़क़त से कहा। नहीं भाईजान, मैं तो आपको भाईजान ही कहूँगी। उसने यकदम रुक कर इजाज़त तलब की। बसदे शौक़, वो मखसूस अंदाज में मुस्कुराए। फिर जब तक दारुशुक्र रहे सुंबल भी मौजूद रही और उनकी तवाज़ुन में लगी रही। उनकी आमद के बावजूद वो फाइनल तक उनके यहाँ नहीं गई। यूनिवर्सिटी में भी वो क्लास ख़त्म होने के बाद लाइब्रेरी में जा घुसती। सेमेस्टर आखिरी ख़त्म होने के बाद वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी नहीं गई। उस दिन वो अपनी दोस्त के हमरा बानो बाज़ार आई थी। बाज़ार से फारिग होकर चाट खाई। उसकी दोस्त का घर तो बाज़ार के करीब ही था। वो तो चली गई और कोमल सवारी के इंतज़ार में खड़ी हो गई। दोपहर के 3 बज रहे थे। उसी दम दारुशिकों की गाड़ी उसके करीब धचके से रुकी। अस्सलामुअलैकुम। उसे अनजानी खुशी से मलगूब होकर सलाम कर डाला। घर जा रही हैं? जी। तो आइए। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और उसने पैकेट पिछली सीट पर डाल दिए और ख़ुद संभल कर बैठ गई। अकेली आई थी बाज़ार? नहीं, वो मेरी दोस्त यहाँ रहती है, उसके यहाँ आई थी। बाज़ार नज़दीक होने की वजह से चंद ज़रूरी चीज़ें भी ले लीं। उसकी आवाज़ बेतासुर सी हो गई। काफ़ी फासला बेहद खामोशी से गुजरा। कोमल, जी। किस कदर हुस्न आ जाता है मेरे नाम में जब आपके मुंह से निकलता है। आपसे चंद बेहद ज़रूरी बातें करना थी, कोई मौका ही नहीं मिलता था। मैं कब से मुंतज़िर हूँ कि आप भी किसी सुख से किसी से अपने तौर पर बात करें। कोमल, मुझे दुख होगा अगर तुम्हें कोई दुख मिला, मगर कोमल, एक बात साफ साफ कह देना चाहूँगा। मैं आम इंसान हूँ, मगर अपनी इज़्ज़त और वक़ार के मामले में शायद आम इंसानों से ज़्यादा हसास हूँ। मेरे दिल में भी ख्वाहिशात हैं। मैं ज़हनी अज़ियत, जिस्मानी मुशक्क़त में अपनी ख्वाहिशात की कीमत अदा कर सकता हूँ, मगर अपने वक़ार को अपनी किसी आरज़ू का मोल नहीं बना सकता। तुम्हारी खामोश गुफ्तगू मैंने बारहा सुनी है, मगर मेरी खामोशी की एक वजह थी कि मुझे इल्म है तुम्हारे सरपरस्त कभी इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि तुम एक खूबसूरत, तालीम याफ्ता और दौलतमंद लड़की हो। मैं एक शादीशुदा मर्द और एक बच्चे का बाप। कोमल, ये सारी जिद्दोजहद इस मकाम और वक़ार के लिए तो थी। तुम अगर ज़बरदस्ती उन्हें मजबूर कर भी देती तो मैं उनके दिल से वो इज़्ज़त और मकाम तो नहीं पा सकूँगा जो बहरहाल मेरा हक़ है। ज़्यादा इल्ज़ाम मुझ पर ही आएगा कि तुम तो एक कम उम्र लड़की हो और मैं ज़माने खेला हुआ एक पुख्ता मर्द, और मैं अपने मकाम से नीचे नहीं आना और वक़ार को दाव पर लगाना कभी पसंद नहीं करूँगा। लहज़ा बात अगर मेरी पसंद के मुताबिक बनती है तो मैं तुम्हें मज़ीद अज़ियत देना पसंद नहीं करूँगा। मेरे वालिदैन कभी भी तुम्हारे घर आ जाएंगे, लेकिन तुम किसी धमकी से जबरन कोई बात नहीं मनवाओगी। उन्हें कायल कर सकती हो तो कर दो, वरना मैं तो हर शय को अपने वक़ार के बाद देखता हूँ। इस मकाम पर तुम मुझे खुद गर्ज़ भी कह सकती हो। उन्होंने उसको खुद चलकर पुकारा था। वो खुशी से गुमसुम बैठी रह गई। लो भला, अम्मी पापा को क्या एतराज़ हो सकता है, और आपको क्या शिकवा साहब?
शिको साहब, मैं उन्हें किसी भी तरह राज़ी करूं, मकसूद तो मंजिल पाना है। पापा तो सदमे से आधे होकर रह गए। तुम जानती भी हो उसका बाप हमारा नौकर रहा है। क्या दुनिया हम पर नहीं थूकेगी? मुझे बहुत अच्छी तरह पता है खान साहब, उसकी अम्मी ने माथे पर बल डालकर कहा। पढ़ लिख कर वो हमारे रुतबों के बराबर नहीं हो गया। तुम उसे समझाना, हमारे यहाँ आज तक किसी लड़की ने ऐसी हरकत नहीं की। मैंने तो आपसे जिक्र करने से पहले उसे समझा दिया था, वो नहीं मान रही। कहती है वरना मैं कहीं भी शादी नहीं करूँगी। तुम उसे बता देना, अगर उसने ज़िद से बात मनवाने की कोशिश की तो उम्र भर इस घर में कदम नहीं रख सकेगी। ज़ात के वो बुरे नहीं हैं खान साहब, ये तो आपको भी पता है। वक्त बुरा आ जाए तो कोई क्या कर सकता है। मैं तुमसे किसी हिमाकत की तवक्का नहीं रखता। उन्होंने बीवी को शोलाबार निगाहों से देखा। वो सहम कर खामोश हो रही। फिर उन्होंने बेटी तक बाप के ख्यालात पहुंचा दिए और वो सदमे से मरने को होगी। अब ये अच्छा लगता है, कल तक मालिक मालिक कहने वाला दीवान पर साथ बैठे, रिश्तेदारियां बनाए। क्यों? अम्मी ने इस्तफसार किया। अम्मी, अगर किसी ने हमारी ज़मीन पर चंद रोज़ काम कर लिया मजबूरी के तहत, तो वो हमारा ज़र खरीद तो नहीं हो गया? और फिर उसने माँ को 100 दिलाए दे डाले, मगर वो भी मजबूर थी। जिस कदर वो अपनी जान को अजियत दे सकती थी दे ली, जिस कदर रो सकती थी रो ली। आखिर वालदैन शिकस्त खा गए। नहायत सादगी से निकाह हुआ था। उसके सास ससुर रिश्ता मांगने आए और पापा ने 2 रोज़ बाद की तारीख दे दी। सीमा अता के साथ जापान गई हुई थी। बाकी सब लोग आए थे, मगर फिर भी एक उदासी का सा तासुर रहा था कि बुजुर्ग पुरअसरार अंदाज में खामोश थे। निकाह के बाद कमरा खाली करने को कहा गया। पापा अंदर आ गए। अम्मी भी हमरा थीं। कोमल, तुम शायद सोचती होगी कि तुम्हारा बाप तुम्हें खाली हाथ रुखसत कर रहा है, मगर मैं अपना हक पहचानता हूँ। मैं 1 लाख का चेक तुम्हारे ससुर को दे चुका हूँ, जैसे चाहो खर्च कर लेना। पापा बोलते बोलते खामोश हो गए। तुम मासूम और कमर थी, तुम्हें बहकाया गया, तुम बहक गई। मेरे दिल में दारुशिको की कोई वक़्त नहीं है, अगरचे मैं अब तक उसे एक अच्छा इंसान समझता रहा था। आज तुम रुखसत हो रही हो, आज के बाद तुम कभी इस घर में दाखिल नहीं होगी। मेरे घर के दरवाजे तुम पर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं। अब अपने हर कौल फेल की तुम खुद जिम्मेदार हो। वो तेजी से बाहर निकल गए। कोमल माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो दी और अम्मी अब बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। दारुशिको का मजबूत वजूद उसे वो खुशी न दे सका जो मिलनी चाहिए थी। बाप के कलमात आंसू का गोला बनकर उसके हलक में फंसे हुए थे। अगले रोज़ छोटी सी दावत हुई। अरसलान बहन का भरम रखने को छुप छुपा कर आ गया। सुंबल नहीं आई? उन्होंने हैरानगी से पूछा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अम्मी भी नहीं आ सकी, उसने नज़र बचाकर बहनोई को जवाब दिया। उसके अगले रोज़ वो बहुत इसरार से दारुशिको को साथ लेकर गांव चली आई। 15 दिन वहाँ रही, फिर लाहौर वापस आ गई। दारुशिको उससे 3 दिन पहले लाहौर जा चुके थे। वो गुड्डू और शाहिदा के हमरा लाहौर पहुंची तो वो यूनिवर्सिटी गए हुए थे। वो और शाहिदा घर में मसरूफ़ थी। उनके आने से आधा घंटा पहले वो बहुत अच्छी तरह तैयार होगी। ब्लू साड़ी, हाई नेक और फुल स्लीव ब्लाउज़ के हमरा पहनकर हल्का फुल्का मेकअप किया और बेचैनी के आलम में खड़ी हो गई। उनकी वाइट गाड़ी देखकर एक अजीब मुसरत अंगेज़ एहसास उसके वजूद में सरायत कर गया। वो उनका इस्तकबाल कमरे में ही करना चाहती थी, इसलिए बाहर न निकली। वो गुड्डू और शाहिदा से मिलकर काफ़ी देर बाद कमरे में आए। वो अंदर दाखिल हुए तो उनके हमरा गुड्डू और शाहिदा भी थे। वो संभल सी गई। उसने बड़ी सादगी से उन्हें सलाम कर डाला। शाहिदा उसकी सिंगार में इसके सामने बैठ गई। गुड्डू कमरे में भागने दौड़ने लगा। वो खामोशी से बेड की सिलवटें दूर करने लगी। वो हर बार वो पहल करती रही थी, मगर जाने क्यों अब वो बिल्कुल खामोश थी। वो बेड पर टिक कर जूते उतारने लगे। वो दोनों पुफी भतीजे अपनी शरारतों में मसरूफ़ थे। उसने आहिस्तगी से नज़र उठाकर देखा। उनका चेहरा कतई बेतासुर था। मुतमिन सा कोट वो उतार चुके थे। गुलाबी लाइनों वाली सफ़ेद कमीज़ के कफ और गिरेबान खुल चुके थे। गोया लिबास बदलने की अलामत थी। वो बाथरूम में चले गए। शाहिदा, ज़रा गुड्डू को तैयार कर दो, देखो कितने कपड़े गंदे कर लिए हैं, हालांकि 2 घंटे पहले मैंने पहनाए थे। मेरी अच्छी बहन। शाहिदा मुस्कुराती हुई गुड्डू को बाहर ले गई। उसने उठकर दरवाज़ा बंद किया। उसी दम शिको साहब भी बाहर आएंगे बाथरूम से। वो दरवाजे से पुष्टि टिकाकर खड़ी हो गई थी। शायद आपका बात करने का मूड नहीं है, आपने तो खैरियत भी मालूम नहीं की। आखिर वो बर्दाश्त न कर सकी। डार्क ब्राउन शलवार सूट में मलबूस वो कहीं किसी सोच में गुम थे। उसकी आवाज़ पर चौंक पड़े। मेरा ख्याल है मेरे सीधे साधे वालदैन ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा होगा। जी हाँ, अम्मा भी बहुत अच्छी हैं और अब्बा जी भी। लेकिन क्या आप बाहर से आकर बात नहीं करते घर में? अगर नहीं तो मैं आइंदा ख्याल रखूँगी। मैं नहीं चाहूँगी मेरी किसी बात से आपको कोफ्त महसूस हो। वह नफासत से कफ पलटते हुए उसके बिल्कुल नज़दीक आ गई। कोमल, मैं परसों मुस्लिम टाउन तुम्हारे वालिद के यहाँ गया था। और कोमल का दिल धड़ धड़ बजने लगा। वो नज़रें न उठा सकी। कोमल, उम्मीद है आज तुम अपने वालिदैन के यहाँ जाना पसंद करोगी। मेरे साथ जाओगी या अकेली? आखिर तुम जिस दिन से मेरी बीवी बनी हो एक मरतबा भी अपने वालिदैन के यहाँ नहीं गई।
یہ زیادتی ہے تمہارے ساتھ۔ والدین آخر والدین ہیں، کس وقت لے چلوں تمہیں؟ وہ مخصوص ٹھنڈے لہجے میں بول رہے تھے اور وہ سر جھکائے ہونٹ چبا رہی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھتے رہے، وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ ماں نے اس کی آنکھوں سے کئی قطرے اس کے رخساروں پر لڑک آئے، پھر یہی قطرے سلسلے وار بہنے لگے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم رو رہی ہو، کیا میری بات بری لگی؟ لیکن میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ رونے کا مقام تو اس وقت میرے لیے تھا جب میری کار دیکھ کر بھی چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا۔ خان حماد حسین خان کے چوکیدار نے اپنا آپ شوٹ کرنے کو جی چاہ رہا تھا میرا۔ جب چوکیدار نے کہا تھا صاحب کا حکم ہے، کومل بھی ان کا آدمی ادھر نہیں آئیں گے۔ کومل جان توہین کرانا تھی تو اپنے والد سے کرواتی، ایک معمولی چوکیدار سے۔ کیا تمہیں اپنا کر اس قدر بے قیمت ہو گیا ہوں میں؟ کومل، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ کومل، اگر بے وقار رہنا ہوتا تو اس قدر محنت کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے باپ کے شانہ بشانہ حل چلا لیتا۔ تمہارے والد ایک مشہور آدمی ہے اور میں بھی اس شہر کا جانا پہچانا شخص ہوں۔ تمہارے والد صاحب کس قدر عزت افزائی کر چکے ہیں اور کریں گے، یہی نہ کہ ایک استاد بھی اس قدر گیا گزرا ہوتا ہے کہ… بتاؤ، کیا میں نے تمہیں اندھیرے میں رکھا، بہکایا؟ جواب دو۔ کون کسی کو بہکا سکتا ہے؟ بہکانے کو دل کیا کم ہے؟ وہ خاموشی سے کھڑی ہونٹ چباتی رہی۔ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ یہ بھی تو سوچئے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کس لیے کیا؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں وہ مشکل کہا۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی قربانی ہے، لیکن اس کی قیمت تم نے نہیں، میں نے ادا کی ہے۔ اپنے نفس کی قیمت، اپنے وقار کی قیمت، اپنے نام کی قیمت۔ والدین تو شاید تمہیں زندگی کے کسی مقام پر گلے سے لگا لیں، تمہارے نفع کا امکان تو ہے۔ میرے پاس کیا تھا کومل؟ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تم نے میرا وقار لوٹ کر اپنی خوشی حاصل کی ہے۔ کومل کا ذہن تپ گیا۔ اپنی خوشی؟ صرف میری خوشی؟ ہاں کومل، صرف تمہاری خوشی۔ میری ذات کے ایک پلڑے میں وقار اور دوسرے پلڑے میں سارے جہان کی خوشیاں۔ یہی میری ذات کا توازن تھا۔ تم نے میری ذات کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ اب اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، آپ کے لیے بڑی ہے تو صرف میرے لیے۔ آخر مجھ سے میرے خون کے رشتے جدا ہوئے ہیں، آپ بھی محبت کی بجائے خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میں تھوڑی سی برہمی شامل ہوگی۔ میں گالیوں کا برا نہیں مانا کرتا کومل، میں ٹین ایجر نہیں تھا، نو عمر اور نو خیز جو کسی لڑکی کو جیت کر ہیرو بننے کا شوق ہوتا ہے۔ میری زندگی میں آرزو تھی کہ میرا وقار اور نام ہو، خوبصورت بچے، معاشی آسودگی۔ میری ذات کو کھوجنے والی اور جاننے والی تم تھی۔ تم نے پردہ ہٹانا چاہا، میں نے اتار ہی دیا۔ میری ذات کو پڑھنے والی، میری خامیوں سے محبت کرنے والی تھی تم۔ مجھے اچھی لگی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کسی نو عمر ہیرو ٹائپ نوجوان کی طرح ہر چیز داؤ پر لگا دوں۔ جو چیز میں نے برسوں کی محنت سے حاصل کی تھی وہ یہ ایک لمحے میں کھو گئی ہے۔ جب کوئی خان صاحب کے سامنے ہمارا تذکرہ کرے گا تو وہ تمہیں اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے، مجھے ایک نیچ انسان کہیں گے۔ تمہیں کھونے کے بعد، تم سے ہار جانے کے بعد ان کے دل میں میرے لیے کس قدر نفرت کا زہر ہوگا۔ جب مجھے نیچ کہا کریں گے تو لوگ سمجھیں گے جانے کس قدر نیچ ہوں۔ اس کا احساس ہے تمہیں؟ اگر مجھے یہی گمنام اور ذلت امیز زندگی گزارنا تھی تو مجھے اس قدر محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ باپ کے ساتھ حل ہی چلا لیتا۔ ان کی آواز میں غضب و اشتعال نہیں تھا، وہی مخصوص دھیما پن تھا۔ لہجہ البتہ خفقی کی چگلی کھا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر پردہ اٹھا کر باہر نکل گئے۔ شام کا کھانا گڈو اور شاہدہ نے کھایا۔ داروشکو گھر پر نہیں تھے، اس کا دل ہی نہیں چاہا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی میگزین کی ورق گردانی کرتی رہی۔ گاڑی رکنے کی آواز آئی مگر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد وہ اٹھ کر خوابگاہ میں آئی۔ وہ نیم دراز ہائی فوکل اینک لگائے کسی کتاب میں گم تھے۔ بے حد باریک فریم کی اینک تھی۔ وہ انہیں پہلی مرتبہ لگائے دیکھ رہی تھی، شاید آج ہی بن کر آئی ہے۔ گرے کلر کے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس وہ بہت محویت سے کتاب دیکھ رہے تھے۔ وہ پردہ تھامے چند لمحے محویت ٹوٹنے کا انتظار کرتی رہی۔ وہ تھوڑی دیر بعد بمشکل گویا ہوئی۔ کھانا لگاؤں؟ نہ چونکے نہ سر اٹھایا، صرف سر کی جنبش سے انکار کر دیا۔ خوابگاہ کی تنہا یہ تیسری رات تھی۔ پہلی رات ساس نند نے اسے ایک حیرت انگیز چیز سمجھ کر خوب دل بھر کر اس کے ساتھ وقت گزارا، اس کی خدمت میں لگی رہیں۔ 1:30 بجے شب اس کی ساس نے اسے زعفرانی کھیر کھلائی تھی۔ 2 بجے شب کو اس کی نند کو اس کی چوڑیوں کی سیٹنگ پسند نہیں آئی تھی۔ بھابھی، ایک سونے کی چارج شیشے کی لگا کر پہنے۔ آپ کو کس نے پہنائی ہے؟ یہ اس طرح سے۔ وہ خاموش نند کے ہاتھوں درگت بنواتی رہی۔ 2:30 بجے شب وہ اس سے ملے تھے مگر کھلے نہ تھے، صرف اس سے بہت خوبصورت سنجیدہ باتیں کرتے رہے۔ وہ ویسے ہی سہمی ہوئی تھی۔ 13 دن گاؤں میں رہی اور ساس مارے محبت و فخر کے اسے اپنے ساتھ سلاتی رہی۔ یا پھر آج کی شب وہ مکمل سناٹوں کے ہمراہ تنہا تھے۔ وہ لباس بدل کر آئی اور
खामोशी से सोफे पर बैठकर किताबें उलट पुलट करने लगी। वो एक किताब पर झुकी हुई थी कि टेबल लैंप ऑफ हो गया और कमरे में सिर्फ नीलगू रोशनी का राज हो गया। उसने सर उठाकर उनकी जानिब देखा। वो करवट बदल चुके थे। उसके हलक में आंसुओं के फंदे लगने लगे। वो महबूबा जमा सुहागन थी, खूबसूरत और भरपूर लड़की। ये अंदाज उसकी तौहीन थे। वो दूसरी सिमत से आकर बेड पर दराज हो गई। वो तो इस बड़े जहान की खातिर छोटी दुनिया को तज कर आई थी। तन्हा होने का एहसास इस कदर जानलेवा था कि वो बेख्तियार से सक पड़ी। जिसके लिए इतना कुछ किया उसमें इतना नखरा। क्या शादी के बाद मोहब्बत का इंसाफ ख़त्म हो जाता है? उसकी घुटी घुटी सिसकियाँ कमरे के सुकूत में इर्ताश पैदा करने लगी। तब उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम मेरी पोजीशन साफ़ कर दो अपने वालदैन की नज़र में। मुझे मेरा जायज़ मकाम दिला दो। हकीकत क्या है उन्हें बता दो। मैं उनसे अना की जंग लड़ना नहीं चाहता था। वो मेरे लिए साया है, बहुत तकरीम है उनकी मेरे दिल में। इज़्ज़त मेरी भूख, तकरीम मेरे प्यास है। मैं शिकम सेर होना चाहता हूँ इन नेमतों से। तुम कल चली जाना कोमल। बुज़ुर्गों को नाराज़ करके हम आसूदा नहीं रह सकते। खान साहब से अपना आप मनवाना मेरी तमन्ना है, तुमसे भी बड़ी तमन्ना। जान, थोड़े दुख और फिर शायद खुशियाँ। बस कीजिए प्रोफेसर साहब, ये जानते हुए भी कि इस घर के दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आप मुझे जाने को कह रहे हैं। उनके दिल के दरवाजे फौलाद के नहीं हैं कोमल। आपको क्या पता? वो सिसकियों के दरमियान बिगड़ कर बोली। पता तुम्हें नहीं हो सकता, मगर मैं जानता हूँ। मैं भी बाप हूँ। इन जज्बों की समझ फ़िलहाल तुम्हें नहीं है, मगर मुझे थोड़ी बहुत है। तुम्हें मेरी समझ है, तुम मुझे जानती हो। आखिर क्यों यकीन नहीं आता तुम्हें कि मैं सही जा रहा हूँ? आखिर आपको क्या पड़ी है? दुख तो मुझे होना चाहिए। वो फिर बसूरी। तुम काफ़ी नादान हो। माफ़ करना, शादी दो इंसानों का मिलाप नहीं होती। दो ख़ानदानों के तारुफ और मिलाप का नाम है। दो मिलते हैं तो सदा दो ही रहते हैं। कल को हम अपनी औलाद को क्या जवाब देंगे? इतनी दूर क्यों जाते हैं? वो थोड़ा झीम कर बोली। मैं ज़िंदगी पुरसुकून अंदाज में गुजारने का ख्वाहिशमंद हूँ। ज़िंदगी मुस्तकबिल के सुतूनों पर खड़ी होती है। मैं शाम से बहुत कुछ कह चुका हूँ। तुम कल वापस चली जाना इंशाल्लाह। और वो मारे तैश के तकिया उठाकर बाहर निकल गई, उनकी बात अधूरी छोड़कर। सुबह जब तक वो यूनिवर्सिटी न चले गए वो उनके सामने न आई, और उनके जाते ही वो थोड़ा बहुत तैयार हुई। सिर्फ पर्स उठाया और बाहर निकल गई। शाहिदा उससे पूछती ही रह गई। अपने मेके का स्याह गेट देखकर उसकी हालत गैर होने लगी। वो इस घर की ब्याही हुई बेटी थी, दरमानदा बेटी, मगर बेटी थी। कल तक वो कितनी बेनियाजी से, कितने धड़ल्ले से अंदर दाखिल होती थी, दुपट्टा इधर डाल शोर मचाती, माँ को शरारतों से जिज करती हुई। और आज कदम मन बन भर के हो रहे थे। कैसा अजनबी लग रहा था रास्ता, कैसा पराया लग रहा था घर। पापा ऑफिस जा चुके थे। ये उनके घर छोड़ देने का टाइम था। चौकीदार ने उसे देखकर सलाम किया, मगर गेट खोलने से माजूरी जाहिर की। उसकी आंखें भर आई। अच्छा, अम्मी को तो बुला सकते हो गेट पर, उसने मुल्तजी अंदाज में कहा। तब वो अंदर चला गया। अम्मी तकरीबन भागती हुई आई, नंगे पाँव। माँ को देखकर उसका दिल चाहा फूट फूट कर रोए। गेट खोलो मजीद, वो तड़प कर बोली। बेगम साहिबा, खान साहब हमको गोली मार देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम खोलो, आने दो इसे अंदर, वो बेताबी से बोली थी। उस सुहागन बेटी का नसीब। गेट खुल गया। वो माँ की आगोश में सर देकर फूट फूट कर रोने का प्रोग्राम बनाकर माँ की तरफ बढ़ी, मगर तेवरा कर माँ के बाजुओं में आ रही। सारी बात सुनकर अम्मी ठंडी सांस भर कर रह गई। बिलफर्ज महाल अगर तुम्हारे बाप ना माने तो वो तुम्हें बसा लेगा शायद, मगर मैं सारी ज़िंदगी उनसे नज़र मिला सकूंगी। अम्मी, उन्होंने तो मुझसे पहले ही कह दिया था कि बात इस तरह बने कि मेरे वकार को धचका न लगे। कहते हैं मैं हर दुख बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अपनी तौहीन नहीं। और अम्मी, आज़ादी से कबल उनका घराना मुअज़्ज़ज़ घराना था। आज़ादी के बाद उनके पास दौलत ना रही तो उनका वकार भी जाता रहा। अम्मी, क्या पापा महज दौलत के? नहीं बेटी, तुम्हारे बाप को तो ये दुख है कि उनका नौकर उनका समधी बना है। बेटी, दुनिया में रहना है तो लोगों की बातों की भी फिक्र करना पड़ती है। लोग क्या कहेंगे? नाम के खान साहब थे, खुदा मालूम किस कदर कमज़ात हैं हम लोग के। और कोई बात नहीं मेरी बच्ची। उन्होंने जर्द जर्द बीमार बेटी का मुंह चूमा। तुम भी उसके साथ चली जाओ। वो एकदम गज़बनाक हो गए। बात भी पूरी नहीं सुनी। आप आखिर पूरी बात क्यों नहीं सुनते? अम्मी भी बिगड़ गई। उन्होंने उनके घुटने छू छू कर उन्हें तमाम बात बताई। हकीकत को समझिए, जज्बाती ना बने। एक बेटी और ब्याहनी है अभी। दौलत आपकी नज़र में इस कदर अहम है? इस तरह तो कोई नौदौलतिया चमार खुद को सैयदज़ादा आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर बेटी ब्याह ले जाएगा, जहाँ उसका ख़ानदान चमड़ा ही परखता हो। दौलत ऐसी भी पर्दा पोश नहीं होती कि औकात बिल्कुल ही ढामते। खान साहब, आपका अपना दिल भी तस्लीम करता है। आपका दामाद कमज़ात नहीं है, बाशऊर है, इज़्ज़त को जान से ज़्यादा जानता है। अगर उसे आपकी बेटी ही हथियानी होती तो भेजता वो बीवी को।
کہ جاؤ اپنے باپ سے قبولیت کی بھیک لاؤ۔ بیٹی لے جانا ہی بڑی بات تھی تو بیٹی وہ لے جا چکا تھا۔ اگر کوئی اعلیٰ نسب دولت مند داماد آپ کو مل جاتا جو حرام و حلال کا فرق کیے بغیر آپ کی بیٹی کو ہیرو سے سج جاتا، ریشم پر سلاتا، سونے کی پپوش پہناتا، اور کل کو اندھی کمائی کی سزا میں، جبکہ آپ کا داماد تو آپ کا دیا ہوا چیک بھی واپس کر چکا ہے۔ آپ کو قدر کرنا چاہیے خان صاحب، میری تو عقل حیران ہے، میں عورت ہو کر یہ سب سمجھتی ہوں، اور دوسری طرف آپ دنیا سمجھنے کے دعوے دار معافی کے ساتھ کہہ رہی ہوں خان صاحب، اور کلیجہ شک نہ کیجیے، پچھلے 15-16 دن سکرات میں گزرے ہیں میرے۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ تمہاری الٹی سیدھی حمایت کرنے کی عادت دوسرے بچوں کی نامعقول حوصلہ افزائی کا سبب بن سکتی ہے۔ جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے میرا بلڈ پریشر نہ بڑھاؤ، جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، انہوں نے بیزارانہ انداز میں کہا۔ وہ تمہارے خوف کے پاپا کے سامنے ہی نہیں آئی۔ کھانے پر امی نے کہلوایا تو پاپا خاموشی سے کھانے میں مصروف رہے، مگر اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ ارسلان اور سنبل اس کی دل جوئی میں لگے ہوئے تھے۔ سیما کو ہوا لگی، وہ ایک دم دوڑی دوڑی چلی آئی۔ وہ زرد کپڑوں میں بیمار سی لپٹی سی لیٹی ہوئی تھی۔ سیما کو دیکھ کر وہ بے ساختہ لپٹ کر رونے لگی۔ پاگل، کیا ہے یہ سب؟ اس نے اسے پیار کیا۔ وہ آنسو پونچھتی ہوئی بے حد اداس لگ رہی تھی، اور کس قدر چھپی رسمتم نکلی، اور جو میں نے اس دن چھیڑ دیا تھا تو صاف انکار کر دیا۔ اس طرح ان کے قصیدے پڑے، میں تو سمجھی تھی کہ کرتبہ یا مدینہ میں امام ہو رہے ہیں یا دنیا تیاگ رہے ہیں۔ اس وقت مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ پھر جب اندازہ ہوا تو کیا ہوا؟ سیما نے اسے شرارت سے دیکھا۔ ایسا لگا جو ان کے بغیر گزری تو زندگی نہ ہوگی۔ اس نے ہونٹ کاٹے۔ اب کیا ہے؟ زندگی تو نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ بے وقوف، کیا ضرورت تھی آنے کی؟ ماموں جان ایک نہ ایک دن نرم ہو ہی جاتے، انہوں نے خود نکل جانے کو کہہ دیا، کیا کرتی پھر؟ وہ رونے لگی۔ ارے بھئی رو مت، ذرا دیر کو وطن سے دور ہوئی تو کیا کیا انقلاب آنے لگے۔ اپیا، آپ کا فون ہے۔ سنبھل اندر داخل ہوئی۔ وہ تیزی سے باہر لپکی۔ سیما نے اس کو دیکھا بڑی گہری نظروں سے۔ ہیلو۔ دوسری طرف گڈو تھا۔ السلام علیکم امی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام زندگی، کیسے ہیں بیٹا آپ؟ امی میں ٹھیک ہوں، آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ ابو رات بہت دیر سے آئے تھے، پھپھو بھی رو رہی تھی۔ امی، پھپھو کیوں روتی ہیں؟ امی آپ کہاں ہیں؟ سب کی امیاں گھر پر رہتی ہیں، آپ کیوں چلی گئی ہیں؟ میں ابو سے بالکل بات نہیں کروں گا۔ پہلے جھوٹ بولتے رہے کہ آپ آنٹی ہیں، جس دن آپ چمک والے کپڑے پہن کر آئیں تو کہنے لگے یہ تمہاری امی ہے۔ بہت جھوٹے ہیں ابو، پہلے آپ کو کیوں آنٹی کہتے تھے؟ امی آپ آ جائیں نا، آپ جلدی آ جائیں، وہ ابو آ رہے ہیں، بات کریں گی؟ کومل نے کھٹاک سے فون پر رکھ دیا اور ٹیلی فون سیٹ پر ہاتھ رکھ کے کھڑی رہی۔ کس کا فون تھا کومل؟ سیما نے پیچھے سے آ کر پوچھا۔ میرے بیٹے کا۔ وہ گمسم سی تھی۔ بہت جلدی نہیں ہو گیا؟ سیما ہنس پڑی۔ میرا مطلب ہے سیما، گڈو کا۔ وہ کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ ابھی تک اس کا پاپا کا سامنا نہیں ہوا تھا، کمرے میں بند رہتی تھی۔ کئی بار جی چاہا پاپا کے قدموں میں سر رکھ کر اتنا روئے کہ پاپا کے اندر کے سارے پتھر پگھل جائیں۔ اور پروفیسر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں میں اتنی آسانی سے آپ کی بات سن کر جہاں چلی آئی؟ وقت میرا ہو جائے پھر دیکھیے گا۔ وہ اندر ہی اندر بسورتی۔ اسے رہتے ہوئے 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے۔ رمضان کے دن آ چکے تھے، ہر طرف عید کی تیاریاں تھیں۔ چاند دیکھنے کے بعد لوگ پاپا کو خوشخبری سنانے گے۔ وہ ملگجے کپڑوں میں گریل تھامے باہر جھانکتی رہی۔ پاپا چاند ان کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ چاند دیکھنے کے بعد وہ امی پاپا کو سلام کرتے، جس کے جواب میں ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر خوبصورت دعائیں دیا کرتے۔ یہ سب کچھ سوچ کر اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ روزانہ کی طرح اس کا کھانا اندر ہی آ گیا، مگر کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ نہ زندگی میں کوئی خوشی محسوس ہوتی تھی، نہ امنگ۔ وقت کس دہراہے پر لے آیا تھا۔ اس دم بھاری قدموں کی چاپ اس کی پشت پر ابھری۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، اس کا جسم کانپنے لگا، ایک دم متوحش ہو گئی، آواز حلق میں گھٹ گئی۔ باپ سے سوسو ناز اٹھوانے والی بیٹی اس طرح اجنبیت سے دیکھ رہی تھی، گویا پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس کا دم باپ کو دیکھ کر حلق میں اٹک گیا، گویا لیور دبانے والے جلاد کو دیکھ لیا ہو۔ پاپا کی دل پر قیامت گزری۔ چہیتی مہکتی بیٹی بدکوک سی لگ رہی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اجاڑ صورت۔ پاپا پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، پھوٹ پھوٹ کر روئی اور وہیں گر پڑی۔ انہوں نے اسے اس طرح گرتے ہوئے دیکھا اور لپک کر آئے۔ وہ بے رونق اجاڑ سی بیٹی کو بغور دیکھ رہے تھے۔ اولاد والدین کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو بہت بے قراری، بے سکونی رہتی ہے۔ ان کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ ڈاکٹر آیا، اس کا چیک اپ کیا، ذہنی سکون دینے کی ہدایت کی۔ آپ نے ضرور کچھ کہا ہوگا، امی نے روحانسی آواز میں شوہر سے کہا۔ میں تو کوئی بات بھی نہیں کر سکا۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے ٹہل رہے تھے۔ ارسلان اپنی صوف مصروفیات چھوڑے اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ سنبل الگ ہراساں تھی۔ ڈاکٹر
वो आराम से सो रही थी, जिसे डॉक्टर सुकून का इंजेक्शन लगा कर गया था। ईद का दिन उसके लिए खुशी नहीं बन सका था। वो बिस्तर पर पड़ी, सबसे ईद मिलती रही। पापा ईद की नमाज पढ़ कर आए तो वो सारी रात जागने के सबब बेखबर सो रही थी। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। दो मोती उनकी आंखों से टपक पड़े। उनके घर की रौनक, उसके घर की चहकार नातवा हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। वो देर तक उसकी सूरत देखते रहे। उनकी खूबसूरत और हंसमुख बेटी, जो बचपन में उनके साथ रोज़ाना कहीं जाने की जिद कर बैठती थी, रास्ते में बेशुमार चीज़ों की फरमाइश करती, जिद करती, उनकी उंगली पकड़कर इधर उधर दुकानों पर घुस जाया करती थी। उसे मनवाने की आदत थी और उन्हें मानने की। फिर अब क्या हुआ? सब कुछ मामूल के मुताबिक ही तो हुआ था। वो जाने क्या सोच कर बाहर निकल गए। वो दोपहर 12 बजे जागी थी, मगर इसी तरह पलंग पर लेटी ही। सब लोग उससे मिलने उसके कमरे में आए, मगर वो ज़रा ना मुस्कुरा सकी। जब दिल रोता हो तो कोई कैसे मुस्कुरा सकता है? बेटी, तुम्हारे पापा कह रहे हैं तुम कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ, अम्मी ने कमरे में आकर कहा। उसने सवालिया नज़रों से माँ को देखा। तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रहे हैं, अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा। उसने घबरा कर माँ की सूरत देखी, फिर कंबल तान कर लेट गई। बड़े पुरसुकून अंदाज में अम्मी ने उसे बहुत कहा, मगर वो खामोश लेटी रही। तभी उसकी कजन्स का गोल कमरे में वारिद हुआ। सब ने उसे मिलकर खूब जिद किया। तब वो जाने क्या सोच कर उठी, बड़ी सादगी से तैयार हुई। पापा की गाड़ी में अम्मी, सुंबल, अरसलान और चची जान उसके हमरा थी। चचा की गाड़ी में समिया, रबिया, रीना, बीना वगैरह थीं। गाड़ी जैसे ही गेट में दाखिल हुई, लॉन में खेलता हुआ गुड्डू भाग कर आया और खुशी से उससे लिपट गया। अम्मी, मैंने अब्बू से इतना कहा कि आपको ले आए, मगर वो नहीं माने। मेरी उनसे कटी है, आप भी मत बोलिएगा, ठीक है ना? उसने सर उठाकर गुड्डू को देखा और झुककर गुड्डू का माथा चूम लिया। बुआ के हमरा दारुशिको पोर्च में आए। अबू देखिए, अम्मी खुद आ गई हैं, अब मैं अम्मी के साथ चला जाऊंगा, उसने बाबा को जिताने वाले अंदाज में कहा। चचा और पापा से दारुशिको ने बगल गिर होकर ईद मिली और सबको लिए हुए घर के अंदर चले आए। वो ड्राइंग रूम में जाने की बजाय बुआ के साथ किचन में चली गई और चाय की तैयारी में लग गई। एहतमाम से ट्रॉली सजाकर भिजवा दी। खुद एक कुर्सी पर बैठ गई। बुआ वापस आई तो वो उनके साथ खाने की तैयारी में लग गई। शाहिदा सो रही थी। बुआ उसे जगा कर आई थी। वो अफ्ताह खैजा भागी चली गई। उसकी आंखें भी नम हो गई। भाभी, तुम बताओ क्यों चली गई थी? हम सब कितना परेशान हुए थे। तब वो उससे अलहदा हुई। शाहिदा, अब तो मैं आ गई हूँ ना, मत रो, मैंने भला कहाँ जाना था, उसने अफसुर्दगी से कहा और बुआ के साथ काम में लगी। तीनों ने मिलकर खाना तैयार किया। उसी दम इत्तला आई सीमा अता भाई के साथ आई है। वो इसते के इस्तकबाल को भरी ही थी कि सीमा किचन ही में चली आई। क्या ड्रामा है भाई, और तुम ईद के दिन महरूमी सूरत क्यों हो? इस होलिये में तुम अपने मियाँ से ईद मिली हो? पहली ईद है तुम्हारी शादी के बाद। चलो जाकर अच्छी तरह तैयार हो। शाबाश, आओ मेरे साथ। सीमा ने उसके साथ उसके लिए खूबसूरत सी साड़ी का इंतखाब किया। वो मज़ीद एहतमाम से इनकार करने लगी। मेरा दिल नहीं चाहता सीमा, पागल हो तुम तो। तुम्हें तो आज खुश हो जाना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया। ज़रूरी है कि ऐसा ही होता, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता मेरा? उसकी आवाज़ भर आ गई और वो तेज़ी से बेडरूम से बाहर आ गई। सीमा ने और भुआ ने खाना लगाया कर सबको इत्तला दी। सब मुस्कुराते चेहरों के साथ खाने के कमरे में चली आई। वो मेज़ पर नैपकिन रख रही थी। शोर पर उसने सर उठाया। दारुश को सुसर के साथ मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हो रहे थे। एक लहजे को उनकी नज़रें मिली। उसने फ़ौरन नज़रों का जाविया बदल लिया। सब लोग वसी टेबल पर विराजमान हो गए। वो गरम गरम चपातियाँ लाकर रखने लगी। तुम क्या हमारे निवाले गिनोगी? आओ मेरे पास आ जाओ। सीमा ने उसे खोया खोया सा महसूस करके गुफ्तगू से कहा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो बाहर निकल गई। अम्मी ने घर में उसकी बेतकल्फ़ी देखी, उसकी मसरूफियत देखी और दिल ही दिल में उसे दुआएं दे डाली। खाना खाकर काफ़ी का दौर चला। सबके हंसने बोलने की आवाज़ें उसके कानों में आ रही थी। वो खामोशी से किचन में खाम खा खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रही थी। रात 11 बजे के करीब सब लोग गए। 3 कारें आगे पीछे बाहर निकली। वो गेट पर दारुशिको के हमरा मुस्कुराकर अलविदा कह रही थी। जब वो अंदर आने लगे तो वो जानबूझकर आहिस्ता चल रही थी। दारुशिको भी आहिस्ता हो गए। ईद मुबारक हो। नेवी ब्लू शलवार सूट में उनका सरापा शानदार शख्सियत का गुमास था। वो उसके पहलू ब पहलू चल रहे थे। हल्की महक उनके वजूद से उठ रही थी। क्या बात है कोमल, कामयाबी पर खुशी नहीं हुई तुम्हें? उन्होंने उसके सादा से मुखरे को मोहब्बत से देखा। वो कतई खामोश रही, यहाँ तक कि बेडरूम का दरवाज़ा आ गया। वो अंदर दाखिल हो गई। दारुशिको उसके पीछे दाखिल हुए। मुझे पता है कोमल, तुम सख्त नाराज़ हो, लेकिन मुझे तुम पर एतमाद था कोमल कि तुम असल जाने की सलाहियत रखती हो। लेकिन नहीं प्रोफेसर साहब, मैं तो अपने किए पर नादुम हूँ। अगर मेरी शादी पसंद की ना होती और मेरे शोहर का रवैया ऐसा होता तो मैं पानी में डूबकर मरना पसंद करती, मगर दोबारा कभी उसके घर का दर्द ना देखती। मगर मेरी ज़िद कम फहमी का नतीजा निकली। वाकई इंसान को अपनी अक्ल पर इतना भरोसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ, अपने गलत फैसले पर नादिम हूँ, अपनी कम अक्ली पर शर्मसार हूँ।
اس کی آواز بڑھا گئی۔ میں صرف اس لیے چلی آئی ہوں، اگر نہ آتی تو ساری زندگی ایک ہی طرح سنتی کہ ضد میں کسی کا کہا نہ ماننے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے ہمدردی نہ کرتے بلکہ بار بار جتاتے کہ کم عقلی کا نتیجہ ہے، ساری زندگی ماں باپ سے آنکھیں نہ ملا پاتی۔ اب میں آ گئی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، مجھ پر بہت سے حق رکھتے ہیں، میں کوشش کروں گی آپ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو یہ سمجھ کر معاف کر دیجیے گا کہ مجھے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ آنسو روانی سے اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ تیزی سے منہ لگ کر ڈریسنگ روم میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ واپس آئی تو دارشکو کروٹ بدلے بیڈ پر دراز تھے، گہری سوچوں میں گم۔ نیلگو مدھم سی روشنی میں بلو ٹائی پہنے ہاری ہوئی لگ رہی تھی۔ بلو نائٹی پہنے نیلگو مدھم سی روشنی میں بلو نائٹی پہنے ہاری ہوئی لگ رہی تھی۔ خاموشی سے وہ ان سے کافی فاصلے پر دراز ہو گئی، دو بازو آنکھوں پر رکھے قطعی گمسم تھی۔ ماں دارالشکر نے اس کا دودھیا بازو اس کی آنکھوں سے ہٹایا۔ زندگی کوشش میری زندگی میری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، مجھے ہر چیز میں کمال کی تلاش رہتی ہے۔ خوشی میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں مکمل خوش چاہتا تھا کومل۔ یہ بھی کوئی خوشی ہوتی ہے کہ آدھے لوگ غمزدہ ہوں، آدھے خوشیوں میں مگن۔ کومل، تمہاری ذات سے وابستہ ہر چیز مجھے عزیز ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ نہیں قائل کرنے کی کوشش کرنا، مگر تم نے گھائل کر دیا تھا ان کو ضد اور سرکشی کے ہتھیاروں سے۔ کومل، ماں اور باپ زندگی میں ایک بار ملتے ہیں، ہر چند کہ میں تمہارے لیے بڑی خوشی تھی، لیکن تم کب تک اپنے گھر والوں کو یاد نہ کرتی؟ تم نے مجھے خود غرض کہا تھا۔ کومل، میں خود غرض نہیں ہوں، تم سے دوری کا کرب اسی لیے تو برداشت کیا تھا کہ خود غرضی کا تانا نہ ملے۔ پاپا اور ماما ساری زندگی مجھے کوسا کرتے، اور کومل تم بھی محبت آمیز قربتوں میں مجھ سے انصاف نہ کر پاتی۔ میں نے تم سے ایک مکمل شدید محبت پانے کی آرزو کی ہے، ادھورا پن برداشت نہیں۔ ماں باپ بہن بھائی ایک ٹھوس حقیقت ہے، ہم انہیں دل سے نہیں گزر سکتے۔ تم مجھ سے محبت کرتی، اس گھر سے محبت کرتی، یا اپنے باطن اپنے ضمیر سے جنگ کرتی؟ کومل، بحث تنہا محبت و قربت تمہیں کب تک خوش رکھتی؟ جان، دنیا میں ہمیں جو محبت بھی ملتی ہے اپنی جگہ اہم ہوتی ہے۔ میرا تو ایک ہی فلسفہ ہے کہ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو دکھ نہیں دینے چاہیے۔ اگر پاپا امی ہم سے راضی رہتے تو کومل ہم تمہارے لیے یہ بندھن شادی نہیں اگر پاپا ممی ہم سے ناراض رہتے تو کومل تمہارے لیے یہ شادی نہیں، عمر قید بامشقت ثابت ہوتا۔ میں اتنی حساس لڑکی کو عمر بھر کے دکھ کیوں دیتا؟ مجھ پر تو تمہاری محبتوں کے عظیم احسان ہے، میں تمہاری ایک پل کی آزردگی برداشت نہ کر پاؤں گا۔ اگر پاپا نہ مانتے تو میرا انجام کس قدر بخیر ہوتا ہے، خوب اندازہ ہوگا آپ کو۔ دارالشکوہ نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تو پھر تمہیں لے آتا، مقدر سے اپنی شکست تسلیم کر دیتا، مگر میں نے کہا نا، مجھے کوشش کرنے کی عادت ہے، میں معجزوں کے انتظار میں نہیں رہتا۔ اور وہ جو آپ نے کہا تھا میں ضد سے پاپا کو نہ مناؤں بلکہ لگاتار محنت کروں، تب بھی اگر وہ نہ مانتے؟ اس کے لہجے میں خفگی کا عنصر ابھی تک تھا۔ دارالشکوہ سوچ میں پڑ گئے، پھر آہستگی سے گویا ہوئے۔ کومل، ایک شخص دنیا میں سالہ مزاح کے ہمراہ آتا ہے، کسی حادثے میں ٹانگ یا ہاتھ سے محروم ہو جاتا ہے، وہ بھی جیتا ہے۔ ایک شخص جو حسن میں لاسانی ہوتا ہے وہ جی لیتا ہے، ہم بھی جی لیتے، مگر حادثوں کے ستائے ہوئے افراد کی طرح، محروم اور نامکمل۔ کومل، ہم سب محض اپنے لیے نہیں ہوتے۔ آدمی جتنا حقیقت پسند ہوتا ہے زندگی اتنی آسان ہوتی ہے۔ خواب دکھ دیتے ہیں کومل۔ ان کی نظر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کومل نے نظریں اٹھا کر اپنے روم سے محبت کرنے والے شخص کو دیکھا۔ خواب دکھ دیتے ہیں تو محبت بھی خواب ہے۔ کومل نے دوبارہ کروٹ بدل لی۔ نہیں کومل، محبت ہمارے شعور اور لاشعور دونوں کا تقاضا ہے، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، خواب نہیں ہے۔ البتہ ایک امر مسلسل ضرور ہے، یہ پل صراط کا سفر ہے، مگر آدمی نہ تھکتا ہے نہ گرتا ہے اس سفر میں۔ ماں، کومل نے کروٹ بدل کر ان کی سمت دیکھا۔ آپ نے تو اتنے دن فون تک نہیں کیا۔ وہ وارفتگی سے مسکرائے۔ مجھے اپنی چاہت کی استقامت پر یقین ہے، میں محنتی آدمی ہوں، محبت میں بھی محنت کا قائل ہوں، کیا معلوم تم کسی بات سے میری استقامت میں درار ڈال دیتی۔ بائرن کہتا ہے عورت پہلے جذبے میں اپنے چاہنے والے کو چاہتی ہے، بعد میں اس سے منسلک تمام جذبوں کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ ان کی سمت بغور دیکھ کر پھر مزید گویا ہوئی۔ عمل آپ کی جانب سے شروع ہوا تھا، اس لحاظ سے تو اب اتنے اعتراف بھی نہ کرواؤ۔ ویسے مجھے تمہاری اس آخری بات سے اختلاف نہیں۔ کمرے میں سکوت چھا گیا، مگر دلوں کے آنگن میں گھنگرو بج رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔
कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।